Bienvenidos a la jornada dominical de la séptima edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta que venimos disfrutando en la dársena del Guadalquivir, en este campo de regatas único en el mundo, desde la jornada de ayer sábado, una intensa y preciosa jornada en la que pudimos comprobar la categoría de los veteranos, tanto en féminas como en masculinos. Hoy continuaremos, además, la competición con un aliciente añadido, porque regresa al río la actividad inclusiva con el lema Rema, compite, vive, que por cuarta temporada consecutiva y aprovechando el mes de octubre, dedicado a nivel internacional a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, la enfermedad más común y principal causa de mortalidad de mujeres, la Federación Andaluza de Remo ha vuelto a programar la actividad denominada Rema, compite, vive. La misma, dirigida a personas que han superado esta adversidad, se disputará a lo largo de la jornada matinal en este centro especializado de alto rendimiento en la isla de la Cartuja, enmarcada en la segunda y última jornada de la Sevilla International Rowing Master Regatta. Acogerá de nuevo un evento de concienciación y competición en la categoría BCS, Breast Cancer Survivor. Para la misma han confirmado su presencia un centenar de mujeres procedentes de 5 asociaciones de Sevilla, de Cádiz y Málaga. En concreto, se dan cita en esta actividad organizada por la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación Vida On, con la que colabora el Club de Remo San Jerónimo, las también sevillanas Leonas del Guadalquivir, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama a Mama, y el Club de Remeros y Piragüistas Veteranos, el equipo BCS Esperanza, del Club de Remo Faro Torre del Mar, las malagueñas de El Candado con ellas, proyecto del Real Club El Candado llevado a cabo en colaboración con la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, ASAMMA, y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer. El equipo BCS, además del Club de Remo Algeciras, que colabora con la Asociación Bandera Rosa del Campo de Gibraltar. Poniendo en valor los beneficios de la práctica del remo en la recuperación del cáncer de mama, dicha actividad inclusiva se disputará en embarcaciones tanto de remo de mar como banco fijo yacht. Lo hará a lo largo de un total de 6 mangas previstas entre las 10 y 20 de la mañana y las 12 y cuarto, de las que ya iremos informando puntualmente a lo largo de la mañana. Posteriormente, aprovechando la clausura de la jornada, serán homenajeadas todas las participantes. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva jornada de este excepcional evento deportivo con carácter internacional dedicado a los más ilustres, a los ilustres veteranos. Ladies and gentlemen, thank you once again for joining us. We're back for the 7th Annual International Masters Rowing Regatta here based in beautiful Seville. As you can see on the pictures, we're facing some better weather today. You can see whether you're at home or here in person, we're getting a bit more of the typical Sevilla weather that everybody comes here for. We're going to be starting with some action-packed 8 racing starting at 9 o'clock, but before that you will be treated, well, before that happens, I'd like to inform you that at 10:30 we will be treated to some beautiful rowing for a beautiful cause with Rema, Compite and Vive, which will be racing. We'll have 3 different races to raise awareness for breast cancer, of course an illness that all of us are very familiar with and is dear to our hearts. But in any case, of course, please, if you're at home, have a coffee, get ready. If you're racing, hype yourselves up because we're in for some wonderful racing today. La primera de las salidas previstas en esta jornada de domingo
dedicada al 8 veterano mixto, 8 con timonel veterano mixto, con dos categorías, categoría D y categoría C. En la categoría D reman por calle 1 el canottieri Telimar, dorsal 51, que compite con Silvia Sciortino, María Luisa Sgozzola, Adriana Tuminello, María de la O López, Renato Persico, Maximiliano Rayo, Ricardo Rufino, Junilesi Martínez y Alexandro Barone como timonel. En calle 2, barquereño ROWING, dorsal 333, con Luis Humberto 40, Cecilia Piazza, Simona Rigaldo, Rafael Camacho, Ignacio López, Santiago Bustillo, Judith García, Margaret Berry y el timonel Manuel Sánchez Villalba. En calle 3, Club Náutico Sevilla, con Trinidad Navarro, Antonio Rodríguez, Bruno Ferreras, Enrique Castelló, Amparo Manso, Lucía Fernández, Maricruz Mármol, Reyes Ordóñez y al timón Ana Cristina Vázquez, lleva el dorsal 312. Y en la categoría C de 43 a 50 años, reman por calle 4 New Rose Boat Club Composite, con Aaron Mayer, Jarrod Alexander Fraser, Angela Harnett, Daniel Clark, Mary Mae, Craig Kilgo, Jan Nigorman, Karen Hardwick y la timonela Paula Whelan Bowers. En calle 5, con New Ross Boat Club, con dorsal 197 reman, David McCarthy, Pagray Ryan, Carmel Finney McCarthy, Fiona Sutton, David Roche, Michael O'Wire, Úrsula Kirk, Anna O'Dwyer y Fernando Cano Varela como timonel. Es la oferta que tenemos para arrancar magnífica en esta jornada dominical de la Sevilla International Rowing Master Regatta. And it does look like we've gotten a start off already. From my point of view, from the screen for everybody, it does look like Club Nautico taking a slight lead ahead there. Bit of a shipwreck in lane 4, New Ross Boat Club Composite, but they've gathered themselves correctly. We're still marching down this line. Soon we'll get an angle to come alongside the racers. They'll be coming towards the 250-meter mark, which is just under the bridge there, Barqueta. Great pictures there, of course, you can see from the standalone camera. As I was mentioning, that does look like a slight lead by Nautico just for now, but being put under pressure by Canottieri Telimar, that's Alessandro Barone, the timonel, pushing his crew to match Nautico. Nautico familiar with this course. They're going to want to take a home victory, but of course Canottieri does not want to make it easy for them either. New Ross, of course, on your right. That looks like the composite crew in lane 4. That is Karen Hardwick. That's Jean Gorman. That's Craig Kilgo. That's Mary Mayer, Daniel Clark, Angela Harnett, Jared Alexander Fraser, and Aaron Mayer. Tenemos imágenes ya una vez se tomó la salida, ya tenemos imágenes de la competición, rebasado el puente de la Barqueta. Recordamos, calle 1, Canottieri Telimar, calle 2, barquereño ROWING, calle 3, Náutico Sevilla, calle 4, New Ross Boat Club Composite y calle 5, New Ross Boat Club. Son las tripulaciones que ya toman por completo la calle ancha de Sevilla, que es como se le conoce al río Guadalquivir, un campo regatas único en el mundo que, como ven, presenta un estado del agua magnífico. Tenemos ahí un momento en la categoría de primera posición para barquereño ROWING. Does look like coming into the last 250 meters, we have a three-way battle for first place. Barquereño ROWING does look to be into a lead by about half a boat length. This is going to come right down to the wire, ladies and gentlemen. For all those in the stands, please stand up and give a huge applause for these awesome competitors right now.
Barcareño looking to be about a length ahead now. They've raised the rate coming to the last finish here. En cuanto a la categoría CEAR, remando por las calles 4 y 5, primera posición para New Ross Boat Club Composite. Y en el cómputo global, en el cómputo general, vemos que calle 2, Barquereño, comanda la manga. Entra en meta Barquereño. Entra en meta Canottieri. Entra Náutico. A battle right down to the line for lanes 1, 2 and 3. Of course, New Ross there, the composite, keeping lane 3, Club Náutico Sevilla, very worried throughout that whole race there, but doing an excellent job to make a charge to try and get in the top 3 positions there. Of course, now coming here to finish their race, please give a huge round of applause. These ladies absolutely killed themselves, and of course to make themselves over the line. 1,000 meters is not easy, ladies and gentlemen. Everybody knows that who's done even a 500. The legs sting, especially after an all-out sprint. Bien, una vez disputada la primera manga con las victorias en la categoría D de Barquereño My Rowing y en la categoría C de New Ross Boat Club Composite, estas dos embarcaciones se acercarán al pantalón de premiación para ser homenajeados colgándoles sus medallas correspondientes. Cuando se prepara en el pantalón de salida la participación de la manga segunda 2002 correspondiente al 8 continuo el veterano mixto, categorías D y E. En estas categorías, en la calle 1, rema en categoría E el Club Remo Ciudad de Sevilla, dorsal 162 con Natalia Pipayeva, Manuel Alonso, Paul Guido Pietra, Juan Antonio Martínez, Juan Ternero, Ana Mari Camacho, Juana Gómez, Aránzazu García y la timonela Rosa María Gómez. En calle 2, Urqui Santiago, Ixasa Lagunac, dorsal 231 con Idoia Burutarán y su hermana Izaskun, las hermanas Idoia y Izaskun Burutarán, Ainhoa García, Cristina González, César Casajús, Anshón Arellano, Josu Villafranca, Juan Mari Godino y al timón Jorge Montaño. En la categoría D, por calle 3, en rema el Club Náutico Sevilla, dorsal 174 con Esperanza Márquez, Inmaculada Concepción Ruiz, Rosa Mari Chacón, Amaya Melara, Luis Pino, Javier Márquez, Sergio Pérez, Christoph Portes y Miguel Montaño como timonel. Calle 4 para el Real Círculo de Barajas de Sevilla con dorsal 345 con Gaspar Compani, Inmaculada Quiñones, Luis Juan de Lara, Maite Baeza, José Enrique de Vera, Ana Malasaña, Reyes Barrero, Juan Luis Aguirre y el timonel Ignacio Sánchez de Adriansens. Y en calle 5 seguimos en la categoría D, Club Deportivo Remo San Jerónimo con Gonzalo Luis de la Lastra, Pedro Javier Parrado, Carlos Guzmán, Pablo Bustamante, Ana Aguado, Luis Teresa Chamizo, María de la Horrus, Julián Potter y Lucía Osuna al timón. Llevan el dorsal 147. And it looks like this race has, of course, already gone for a start. We're about 300 meters in. Labradores, with an absolutely fireworks of a start, has taken a lead right from the get-go, and they've managed to maintain it. But with the other crews, the other 4 crews have kept it all very competitive. But they'll be coming down the line any minute, of course. We'll be seeing them on the other camera. But before that, we do have our medal ceremony, New Ross Composite for Category E. Everybody, please give them a huge round of applause. That is bound number 162, of course. Yep. So New Ross Composite, of course, stroked by Paula Whelan. That's Erin Mayer, Jared Alexander Fraser, Angela Harnett, Daniel Clark, Mary Mayer, Craig Kilgo,
Jean Gorman and Karen Hardwick. Please give them a huge, well-deserved round of applause. Fantastic crew. Tenemos recogiendo sus medallas. Las representantes de la categoría C. Dorsal 230. New Rosebud Club Composite. Y a la espera, Barquereño, My Rowing. Atención a la llegada. Tenemos dorsal 345. Círculo de Labradores de Sevilla, primera posición en la categoría D. Entrando náutico. Entrando todos los demás. Very tight race, that one just now. We did see Labradores take the win, however, by about a length. But of course, Nautico, their forever rivals, were right on their tail. Just missed out by 2/3 of a length. Almost nothing in these kinds of Masters races. Finalizó la manga 2002. Tenemos ya recogiendo medallas, tanto ya lo hizo New Rosebud Club Composite. Tiempo para la gloria de Barquereño, My Rowing. Los tenemos. Dejando el bote, pasando a tierra para recoger sus medallas. En el pantalón de premiación, esta ceremonia será repitiendo cíclicamente una vez vayan finalizando las correspondientes regatas. Ahí tenemos los besos y los abrazos entre los componentes. That's the very proud Barquereño Me Rowing Club there, receiving their well-deserved medals. They had a great race with a fantastic start, extended to a lead above about a length, and maintained that all throughout the race, coming away with the victory for their category. Nueva manga prevista, la número 3, 2003. Dos categorías en el 8 con timonel mixto. Categoría E y categoría F. En la categoría E, en CAL 2, va a remar Uquerolac con Iñaki Rodríguez, Escarne Lopetegui, Edurne Yarza, Agustín Izaguirre, Íñigo Jauregui, Guruzza Yarza, Belén Bueno, Juan Carlos Álvarez e Idoia Bretón. Ahí tenemos en el pantalón el abrazo de las chicas y los chicos de Barquereño, que de nuevo toman posesión de su bote para desembarcar en el pantalón propio. Continuamos con los participantes en la siguiente manga. En la calle 3 tendremos a Club Deportivo Remo San Jerónimo con José Daniel Atienza, Pedro Miguel Martínez, Rafa León, Adolfo White, María Teresa Godoy, Josefa Victoria Godoy Sánchez, Ana Navarro, María Ortega y Eva Fernández al timón. Y en calle 4 seguimos en la categoría E, rema el mixto Sevilla Master Team, con Laura Fernández, Emma Bioque, Agustín Vera, Carlos Mateo, Jesús Medina, Salvador Navarro, María Ángeles Díaz, Claudia Delgado y Paula Becerra como timonela. En calle 1 rema en categoría F con dorsal 145 el Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Francisco Javier García, Isabel Ávila, José Luis Iribarren, Cielo Medrano, Carlos Beltrán, Joaquín Uriarte, Mariano Castro, Mar Remón
y la timonela Yedra Fernández Gamero. So we have this Category E, Category F mixed 8s underway. Fantastic to see. Well, yet again, San Jeronimo fielding 2 8s for this race. This is incredible. You can see they're back to make some waves within the rowing community here. No pun intended, of course. We have Irkirolac in lane 2, Club Deportivo San Jeronimo E-boat in lane 3, Mixto Sevilla Masters team lane 4, and in lane 1, of course, is the F-boat for Club Deportivo San Jeronimo. In this case, the Mixto Sevilla Masters team, I've seen them throughout the week training quite extensively. They're taking this race very, very seriously, coming for blood, of course, to try and make a solid win for themselves. Does look to be a bit of a tight race between themselves and looks like Deportivo San Jeronimo. But they do have about a lead of a length for now. Of course. Ahí tenemos el mixto de labradores, vencedor en su categoría. Categoría D. Aplauso grande, aplauso fuerte para esos hombres y mujeres extraordinarios que más que veteranos parecen juveniles. Más que veteranos parecen juveniles. ¡Qué alegría! Ahí tenemos, entre otros, los beneficios del remo que hace que se mantengan esos cuerpos en perfecto estado de revista. Atención a la llegada de la manga 2003. We're having quite a ding-dong battle. This is Sevilla Mixed Masters team. They're getting challenged heavily by their rivals there. Lane number 3, Club Deportivo Remo Sevilla. We'll see if San Jeronimo can make a push and claim them in the last 50 meters. But coming down to the line, it does look like the Mixto Sevilla Masters will be taking this race by nothing ahead of Club Deportivo Remo San Jeronimo. A fantastic duel. Almost treated to a bit of a Henley match there. But we do have a one-on-one. That's Urquirolac fighting against San Jeronimo's F team. Lane 1 and lane 2. They're having a crazy battle. We're going to see who pips it on the line. It's separated by a foot. Coming down here. ¡Oh! Tenemos llegada apretada entre San Jerónimo y Urquirolac. En la categoría F subirá al podium el 8 de San Jerónimo, y quien accede en estos instantes es el Club de Remo Ciudad de Sevilla, que son los que en la categoría E se han hecho acreedores al mismo. Natalia Pipayeva, Manolo Alonso, Paul Guido Pietra, Juan Antonio Martínez, Juan Ternero, Ana María Camacho, Juana Gómez, Aránzazu García y Rosa Mari Gómez al timón. Felicidad absoluta entre los enremeros. Fantastic team there. That's a lot of members from the Club Remo Sevilla. The tall redhead is the trainer, actually. She, the Ukrainian trainer, all the way from, well, she moved here a few years ago and has made herself an absolutely integral part of the team. Natalia, she's trained a lot of these ladies and gentlemen herself, and here, of course, she's helped bring her team to a victory. Well deserved and fantastic race. La felicidad grande de los hombres y mujeres que ahí los tenemos posando para los compañeros gráficos en una foto para la historia. Bonita historia para ellos, todos, mujeres y hombres, cuando están aproximándose a la zona de premiación.
los vencedores en las categorías E y F, el mixto Sevilla Master en la categoría E y el Club Deportivo Remo San Jerónimo en la categoría F. Bit of parking issues, as you can see on the screen there. The winners just now, the Mixto Remo Masters team, a bit impatient to collect their medals, it looks like. However, some of those crew in the Mixto Masters team, that is Laura, Emma, Agustin, Carlos, Jesus, Salvador, Maria Angeles, Claudia and Paula, they are also, some of them are members of Club Remo Sevilla as well, so I'm sure they really wanted to congratulate their clubmates there. Ya vemos preparándose en el pantalón de salida los participantes en la siguiente manga, la número 4. El skiff veterano masculino, categoría E, con la participación por calle 1, con dorsal 281 del Club de Remo Lago, con Diego Toledo Garteigoescoa. Nos lo has puesto muy complicado, querido Diego. Diego Toledo Garteigoescoa. Y en calle 2, con la Asociación Naval de Lisboa, Sergio Ferreira, dorsal 371. La calle 3 para el Club Remo Barbate, con José Mari Cajigas, dorsal 381. Calle 4 para el Club Náutico de Nogan, Olivier Pascal, dorsal 211. Calle 5 para Tals, con Priet Bertrand Dominique, dorsal 122. Y por las 6, Ake Kaiku, con Gorka Santín, dorsal 72. They're on the pontoon just now receiving their medals. That is the Mixto Sevilla Masters team. Fantastic effort from those guys to lead from the start and win by about a length. Very noteworthy performance. That is Laura Fernandez, Emma Biocche, Agustín Vera, Carlos Mateos, Jesus Medina, Salvador Navarro, María Ángeles Díaz, Claudia Delgado and Paula Becerra. Fantastic race by all of them. Special mention to Emma. She's been competing at these races every single year, as well as Jesus Medina. It's great to see them here, of course, sharing the sport of rowing. Tenemos, como siempre decimos, los que siguen compitiendo al más alto nivel y que además son precursores e iniciadores de los más jóvenes, metiéndoles el bendito veneno del remo en vena para sacar a remeros, como por ejemplo nuestro compañero en la narración en inglés, nuestro querido Jack, remero de alta competitividad. I wouldn't say high level, but I do my best, that's for sure. And I have managed to compete with a few of these guys. Jesus Medina, Emma Biocche, I've competed with both of them in the boat and also against them. Great competitors, that's for sure. El siguiente en entrar en zona de premiación será el 8 de la categoría F, el Club Deportivo Remo San Jerónimo, Francisco Javier García, Isabel Ávila, José Luis Ibarren, Cielo Medrano, Carlos Beltrán, Joaquín Uriarte, Mariano Castro, Mar Remón y Yedra Fernández, la timonela. That's category F winners, San Jerónimo, showing once again the depth of their program. Who knows how many medals they've collected thus far. They've been in almost every race, absolutely showing great competitive spirit. Fantastic to see them here once again in a beautiful Impaka. Older model, but you can see how beautifully it's painted, still runs perfectly well. A lot of their boats are actually restored wooden, old style models, but they do use the hatchet blades for a bit more modernity. That is
Francisco Javier García, Isabel Ávila, José Luis Abrigarren, that's Cielo Medrano, Carlos Beltrán, Joaquín Ariarte, Mariano Castro, Mar Ramón, and Yedra Fernandez. Huge round of applause. Anybody in the stands or at home, please raise your coffee for these competitors. Ahí tenemos inmensamente felices a los miembros del Club Deportivo Remo San Jerónimo, que en su categoría F, 60-65 años, acaban de recoger las mieles de su buena siembra, subiendo al podium en esta séptima edición de la Sevilla Master Rowing Club de remo, que disfrutamos en este centro especializado de remo de la isla de la Cartuja. Foto para la historia y para que quede inmortalizado su participación. El saludo a nuestros queridos amigos y a todos los amigos y amigas que en todo el mundo están siguiendo la evolución del máster en su séptima edición a través de la retransmisión en streaming por el canal de YouTube de la Federación Andaluza de Remo. Ahí abandonando el podium, ya centrando las miradas, que tendrá lugar la salida en pocos instantes, en pocos minutos, de la siguiente categoría, la categoría E, que le recordamos pone en competición en calle 1 al Club Remo Lago, calle 2 Asociación Naval de Lisboa, calle 3 el Club Remo Barbate, calle 4 al Club Náutico de Nogan, calle 5 a Tas y calle 6 a Ake Kaiku. That's right, we're just waiting on the start of the men's single. That's category E and category F. In category E, in lane number 1, that's Club de Remo Lago. That's Diego Toledo. From Asociación Naval de Lisboa, that's Sergio Ferreira in lane 2, bound number 371. They've already started, but I'll go through the names very quickly. Lane number 3, that's Club de Remo Barbate, José María. Club Náutico de Nautique de Nogent, that's Olivier Pascal. TASL, that's Pret Bertrand in lane 5, and lane 6 from Ake Kaiku, that's Gorka Santin. It does look like we have from the Asociación Naval de Lisboa, Sergio Ferreira, from our view, is taking a bit of a lead, but heavily challenged by dorsal number, well, it says 00 there, but that does look like Club de Remo Barbate, José María Cajigas, taking a length lead, of course, as we remove the parallax view and we get a better picture of what's actually taking place. Super challenged by bound number 72 as well, not making it easy for José María. That looks like Gorka Santin from Ake Kaiku. Se dio salida a la manga número 4, categoría E. Ya los tenemos ahí en pantalla buscando el referente de el puente de la Barqueta. En el plano general que nos muestra nuestro realizador se ve perfectamente. La disposición de las tripulaciones. Magnífico trabajo del equipo de realización de la retransmisión en streaming del canal de la Federación Andaluza de Remo, canal de YouTube, gracias al cual podemos disfrutar de esas imágenes que a esta hora de la mañana, con nubes y claros, presenta ese color claroscuro que se refleja perfectamente en las aguas de la calle ancha de Sevilla, en las aguas del Guadalquivir.
Tras un nubarrón aparece cielo claro y tras el mismo vendrá otro nuevo nubarrón, que es lo que marca la previsión meteorológica para este día domingo, 13 de octubre de 2024. En la calle 1, Club Remo Lago. En la calle 2, Asociación Naval de Lisboa. En la calle 3, Barbate. En la calle 4, Nautec de Nogen. En la calle 5, El Tas. Y en la calle 6, Ake Kaiku. Ladies and gentlemen, as you can see, we're being treated by quite a pitched battle. It looks to be like a one-on-one for first place. That's in lane number 3, representing Club de Remo Barbate, Jose Maria Cajigas. He's being challenged severely by Ake Kaiku's Gorka Santin. You can probably split the difference by about half a length at most, but in these smaller skiffs, your speed can change at any moment. One crab or one push, very easy to claim a length of your opponent in no time at all. They are, of course, being kept honest by lane number 5. That's Priet Bertrand from TASL. Having come all the way here, he's going to try to make sure that he gets a medal for his efforts. It's going to be a bit difficult coming into the last 200 meters. We don't have the start line there, but it's not much to go. It's about 10 strokes to the line here. Jose Maria for Club de Remo Barbate, he might take it. Ahí tenemos el gran trabajo del remero y entrenador del club barbateño. Ahí tenemos la primera posición para José María Cajigas. Segundo entra Gorka Santín de Ake Kaiku. Y referido al vencedor, destacar la gran labor desarrollada por él y su grupo con Sebas Leal y la demás gente de este club modesto pero modélico del Club de Remo Barbate, que en este caso, en esta ocasión en el Máster, suponemos que en el club estarán muy felices por la consecución del triunfo de José María Cajigas, que en unos instantes lo tendremos en lo más alto del podium. And of course, round of applause for representing Club Nautique de Nogent. That was Olivier Pascal crossing the line. Great effort from himself. All crew members, actually, all single scullers there, rowing beautifully, I got to say. Great catches, very flat drive. Great display of rowing. La siguiente prueba, la 2005, reservada para la categoría E, en remeros entre 55 y 60 años, en la que van a participar, por orden de calles, en la 1 del remolador de Sevilla, Antonio Polo Guerrero, con dorsal 1, en calle 2, con dorsal 301, Fermín Iribarren Palacio, del Club de Remo Versalles, calle 3, dorsal 321 para Lars Bergner, de Oria Bici Arraunqueta El Cartea, en calle 4, con dorsal 376, en Nuno Silvestre, del Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro, y en calle 5, con dorsal 149, Antonio Ignacio de Luis Domínguez, del Club Deportivo Remo San Jerónimo. Set to be quite a competitive race. Just on your screen there in the wooden boat, that is Antonio Ignacio de Luis Dominguez. This gentleman, never afraid of any battle. He'll put himself in the longest races possible here at Sevilla. We have competitions almost every month, and you will guarantee see Antonio Ignacio competing not just in the Masters category, but in the open weight as well. 1,000 meters, 2,000 meters, it doesn't matter. Does look like he is battling against the bound number 1, that's Antonio Polo Guerrero, representing Real Club Labradores de Sevilla. It's so far a battle between the Sevillano clubs. Let's see if some of our visitors can push the pace and challenge them for that first place position. Y arrancó, tenemos un primer plano ahí del dorsal 300.
76, Nuno Silvestre, el Club Deportivo Ferroviario do Barreiro. Fermín Iribarren, del Club Remo Versalles, dorsal 301. O el 321 vemos también a Lars Wegner, del Oria Bici Regatta Cartea. Planos que permiten la identificación exacta de los remeros que están compitiendo. We're back here, and it does look like, just from the pictures, Antonio on the far lane, lane number 5, he does seem to be extending his lead by a few lengths of open water. We haven't gotten a look just yet what Antonio Polo, his previous rival just there in this race for the first 200 meters, is doing. As we pan out, it does look like Antonio, yes, has still extended his lead by about 2 lengths worth of open water there. Beautiful efforts from this gentleman, keeping the rate high. Ahí tenemos aproximándose a la línea de llegada a los participantes en esta Manga 2005, esquí veterano masculino, 55 a 60 años, labradores, Versalles, Oria Bici Regatta Alcartea, Ferroviarios do Barreiro y Remo San Jerónimo. Remo San Jerónimo que se decanta en principio para victoria final, con permiso, evidentemente, de Antonio Polo, que por la 1 con labradores se le está apretando. ¿Y de qué manera? Vamos a ver, dura llegada, interesante llegada. We're coming down right to the line. It's a 1v1. That is Labradores versus San Jerónimo. Antonio versus Antonio Ignacio. There's absolutely nothing in it. It's about Antonio leading by maybe half a length here, but can he maintain that lead? Yes, he does, by about half a second. Fantastic racing. Great effort from Antonio Ignacio to take out Antonio Polo there from Labradores. That's a great scalp to take. Ahí tenemos en la zona de premiación a José María Cajicas, de Barbate. That's right, ladies and gentlemen. That's Jose Maria from Club Barbate getting his medal, winner of the Category D, getting his medal alongside Category E winner from Club de Remo Lago. That's Diego Toledo. Both of them now rowing off, no doubt to go celebrate with some teammates and family. Tras la victoria de Antonio Ignacio de Luis en una apretada llegada del Club Deportivo Remo San Jerónimo, este será quien suba al podium.
in a short while, we will be launching another Category E men's single scull. In lane 1 from Club Nautique de Nogent, we have Eric Lenormand. Lane number 2, Club de Remo Versailles, that's Alexander Vidakovic. Associação Naval de Lisboa will be in lane 3, represented by Andre Correa. Lane 4's José Calisto from Grupo Desportivo Ferroviarios do Barreiro. Lane number 5, Thomas Brenner from Hellas Offenbach. You also have Sami Aber in lane 6 from Club Nautique de Nogent as well. And we do already have a start here. Quite a ferocious start. You can see the rating right up in the high 30s, some in the 40s if they're brave. But it's looking to be quite a tightly contested battle for the moment. Just there, of course, on the medal podium, have to make a quick mention to Antonio Ignacio de Luis Dominguez, representing Club Deportivo Remo San Jerónimo. All those at home, please give a clap. Of course, all those in the stands today, please congratulate him accordingly. That was a fantastic race to take the win by half a length. An absolute competitor, this gentleman is. Fantastic effort, Antonio Ignacio. Just on screen, bound number 210, that's Sami Aber from Club Nautique de Nogent. Of course, we prefer that there's no sun, but it's a bit tricky to see much in this flight. 209, that is Eric Lenormand, Club Nautique de Nogent. I'm sure he's happy his family gets to see him on screen, very here, rowing wonderfully, actually. Over there, but it does look like in lane 4, or could this be Lars Berner in this case? From Oria Bizi Arunuketa. Extending a lead by about half a length here. But what a beautiful picture we have here today. Lars Bergner making a huge push there. He's extended his lead by quite a while. At least a length and a half of open water. Typically, like we were saying in the sculls, it's much easier to change your speed, but with such a length, we'll have to see if any of his competitors have got the stamina and the fireworks to make a huge push in the last 200 meters where we are right now. The race leader here, rating the highest, perhaps the bravest here, absolutely pushing himself to the limit, break his own personal records, taking advantage of the beautiful conditions as well. In the bow number 364, that is José Calisto from Grupo Desportivo Ferroviarios do Barreira. Apologies for mixing up the names there, but fantastic, fantastic effort from José Calisto. Taking this win by about 3 lengths. Just crossing the line now. Bound number 300, Alexander Vidakovic. Great effort.
209's Eric Lenormand, fantastic effort. All right. By the way, everyone, we do have that line, the referee's line on the screen there, but please take note that is not the official line itself. The referees below will have a more official and accurate reading from their side. Making his way to collect his medal, Jose Calisto from Grupo Deportivo Ferroviarios Obrero. Fantastic effort from this gentleman. He rated the highest out of everyone. Got himself a lead from the get-go and is being awarded justly for his efforts. Fantastic racing. Quick mention that in a short while we'll be starting the men's Coxless pair. A tricky race this one will be. Category I in lane 1 will be Club Náutico Sevilla. That's Jose Franco and Jose Martinez Lora. Lane number 2, Club Náutico Sevilla, Eduardo Martinez Lora and Carlos Marcelino Lopez Munoz. Lane number 4, Club Aviron Vichy, that's Jean-Marc Faguet and Dennis Renault. And lane number 5, Cary Grant and James Stewart, that's Manuel Jose Lopez Moreno and Jesus Medina. From the pictures there, that does look like that is Jesus Medina and Manuel Jose taking this lead. Taking the lead there in their makeshift Cary Grant and James Stewart crew. Bow number 224 there. These two gentlemen, long-time friends, long-time competitors. You've seen them throughout the years competing together, and here they are showing their skill. Jean-Marc there and Dennis Renault giving them a run for their money, of course. Not trying to make it easy for anyone. Bow number 266. Fantastic battle as well in lane 1 and 2 from the Club Náutico teams there. 105 and 350. No doubt these four have competed against each other and with each other throughout the years. But here they are, giving themselves another challenge down this 1,000-meter course. You can see just the extension of the lead there. It still is Cary Grant and James Stewart, Manuel Jose rather, and Jesus with the lead. Keeping that rating to a very comfortable, let's say 28 to 30. Nothing too outrageous. The pair, although we're facing some beautiful conditions right now, well, rather enjoying beautiful conditions, the pair, one of the most imbalanced boats, trickiest boats to row, but once you get it right, absolutely beautiful.
Ahí tenemos las distintas categorías. FGH en el 2 sin timonel masculinos, así como la categoría I de los más veteranos, remando en la categoría F, Manuel José López y Jesús Medina, Gary Grant y James Stewart, nombre muy significativo del club. En categoría G del club Aviron Vichy, Jean-Marc Faguet y Denis Renaud. En categoría H, Eduardo Martínez y Carlos Marcelino López, el Náutico Sevilla. Y en la categoría I, los más veteranos, entre los más veteranos, José Franco y José Martínez Lora. Looks like coming in to the last 50 meters, having led from the start, the evergreen crew of Jesus Medina and Manuel José López, rowing together for most of their lives, rowing once again. The horn makes it official. They have won this race, especially in their category F. En esta categoría, afortunadamente, en estas categorías, acá hay un barco por cada uno de los mismos participantes, subirán al podium los que han participado en todas y cada una de ellas. Es decir, la categoría F, que acaba de entrar en meta el equipo de Gary Grant y James Stewart. Subirán los miembros del Club Avirón, del Náutico Sevilla y del Náutico Sevilla I. That's right, as Javier was just saying, as each crew is a member of their own category, they will be getting a medal for their efforts. Very well deserved, of course. It's not easy to push yourself for 1,000 meters. We'll be seeing on the medal rostrum shortly. Just to introduce the next race we have in category E, the mixed quad. Lane number 1, Ur Kirolak, that's Imanol Arrieta, Edurme Yarza, Gurutse Yarza, and Miguel Angel Bastida. Lane number 1, bound number 16. From Ardingly, all the way from Ardingly Reservoir, Charlene Collison, Jonathan Warren, Tom Fuller, and Claire Burfield. That's lane number 2, bound number 34. A couple of these competitors looking to claim some more hardware for the medal cabinet, of course. Lane 3, Club Náutico Sevilla, Francisco Navarro, Virginia Ales, Carlos Mateos, and Maria Angeles Diaz. Club 4, lane number 4 rather, we have Club de Remo Ciudad de Sevilla. That's Paul Guido Pietra, Jose Enrique, Maria Dolores Garcia, Ana Maria Lopez. And in lane number 5, Club Deportivo San Jerónimo with Adolfo White, Rafael León, Ana Navarro, and Maria Isabel Ortega. Of course, in the medal podium just there, exiting the Coxless pair, that is the crew, Cary Grant and James Stewart, Manuel Jose and Jesus Medina. Fantastic effort. Ladies and gentlemen, both these individuals well placed in the community of rowing in Spain, but especially Andalusia. Please give them a round of applause for their efforts. Great representation of rowing in Spain and the world.
according to our schedules, ladies and gentlemen, at 10:05 we will be having the mixed quad category E. In the meantime, you've got about 9 minutes to top up that coffee, get a drink, find a good seat. Just there, docking, bound number 105, the winners of category I in the men's Coxless pair, Club Náutico Sevilla. That's Jose Franco Jimenez and Jose Martinez Lora in the green Empaka. Fantastic effort from these gentlemen to push themselves once again. And of course, joining them from the top, having won the H category, Club Náutico Sevilla once again with Eduardo Martinez Lora and Carlos Marcelino López Muñoz. These are well established clubs. Club Náutico, just like the other clubs here, has a well-established history on this river. Club Náutico actually home to multiple national level athletes from the Spanish rowing team. You might have seen them at the Olympics recently in Paris. And of course, who did they learn their skills from? These gentlemen right here. Once again, ladies and gentlemen, round of applause for those at home and here at the stands. That is Eduardo Martinez, Carlos Marcelino Lopez, Jose Franco, and Jose Martinez. Great competitors.
Just under 2 minutes to go, ladies and gentlemen. Just to reiterate, lane 1, Urquirolac. Lane 2, Ardingly. Lane 3, Club Náutico Sevilla E. Lane 4, Club de Remo Ciudad de Sevilla. And lane 5, Club Deportivo Remo San Jerónimo. Nervous moments as crews control their nerves, straighten the boat. A lot of movement for the crews, adjusting their lines. Looks like they've been waiting for Urquirolac. You see them across the screen there, rushing to their station. These moments as an athlete, as a competitor, when you're just waiting for the starter's orders, are the most nerve-wracking. And we have a start, ladies and gentlemen, in the E category for the mixed quad. 1,000 meters of pure fire in the legs. And it looks like we have a stop. We've had a stop, perhaps a false start. Oh, what a shame. Well, ladies and gentlemen, please, we ask for your patience here. Time to brew another coffee as the crews resituate themselves. You wonder what they feel as athletes, having just dumped a ton of adrenaline into their system to get this start going, and now
You need to refocus and reinitiate once again. Bien, atención, por favor, atención, dado que afortunadamente tenemos esa preciosa jornada inclusiva, la participación de nuestras admiradas BCS, remeras BCS, con el lema Rema, compite y vive. La primera de las mangas previstas para competir en el 4 con timonel, que lo van a conformar Leonas y Vida On. Se ruega, por favor, a las tripulaciones que estén preparadas en la salida de los 250 metros para cuando el juez les dé la orden de participar. Todo esto es con el objeto de no perder tiempo en disquisiciones externas. Es decir, que llamamos a las leonas y a Vida On que vayan embarcando y poniéndose las órdenes del juez de salida en los 250 metros. Empiezan a competir a las 10:30. Estamos en tiempo, pero para que a las 10:30 estén en la línea de salida, las invitamos de que vayan, por favor, accediendo a sus barcos y poniéndose a las órdenes de la jueza de salida. Será así efectivo, primero con las Leonas y Vida On, que son las primeras que compiten. Después a las 11:20 haremos lo propio con Faro Torre del Mar, Leonas 2 y Vida On 2. Y posteriormente a las 12:15, que es cuando tiene lugar la última de las series de BCS, haremos lo propio con BCS Algeciras, Leonas 3 y Vida On 3. Por tanto, en principio, para la salida de las 10:30 vayan preparándose, porque estamos en tiempo, Leonas 1 y Vida On 1. Con Leonas 1, Ana Bernal, María Luisa Gómez, Pepi González, María Lucía Sánchez y la timonela Dolores Bonilla. Y por parte de Vida On 1, María del Monte Vallés, Silvia Fernández, Silvia Povés, María González y la timonela Yedra Fernández. Todas las llamadas, por favor, cuanto antes a la línea de salida en los 250 metros. Muchísimas gracias. Just on your screen there, that is Ardingly, all the way from Ardingly Reservoir, as I mentioned. Charlene Collison, Jonathan Warren, Tom Fuller and Claire Burfield. Claire and Charlene looking to get some more hardware for themselves after winning the double, if I'm not wrong, yesterday. But it does look on the far lane, number 5, Club Deportivo Remo San Jerónimo, with Adolfo, Rafael, Ana and Maria Isabel putting in the shockwaves, initiating the rockets to put themselves to what looks like about a length ahead thus far over lane 2's Ardingly. These quads, one of the larger boats, well, second largest boat that you can row in almost for, well, the largest you can row for a scull, extremely fast, and once you get the crew rowing in sync, a beautiful boat to row as well. Ardingly, a bit of steering issues there as they come over the buoys. Strokeman just hit his blade on one of the buoys there. They've recovered well. Steersman now correcting their course. Great effort, but we don't know how much they might have lost in terms of ground against San Jerónimo. San Jerónimo, however, perhaps a great start. Maybe losing a bit of steam. Ardingly, you can see them charging through them now as they come into the last 250 meters. Ardingly has now extended themselves to about a length of a lead
incredible work. Urkirolak, of course, on their tail, just down by a length. But Ardingly doing an amazing job. You see the two men in the 2 and 3 seat absolutely putting in the afterburners. They're keeping the rate high, the stroke woman. And as we come into the last 10 strokes of this race, we're going to be waiting for the horn to make it official. Ardingly with a fantastic win in the E category, just pipping San Hieronimo over there in lane 5. Now coming through Urkirolak from lane 1. Nautico Sevilla coming through as well. And Club de Remo Ciudad de Sevilla to finish. But great racing, especially the battle between San Hieronimo and Ardingly there. Ardingly making their trip across Europe. Well worth it, collecting another piece of hardware. We'll be seeing them on the medal pontoon very soon. The next race looking to be absolutely stacked. That is race number 2009, category G, F and E. Over there in lane 1 we have Club de Remo Sevilla. That is, of course, it's still our mixed racing, mixed quad here. That's Rosario Gutierrez, Maria Jose Acuña, Jean-Marc Leroyer, Luis Humberto. Lane 2, Club Nautique de Nogent, we have Dennis Renault, Stéphane Posse. We have Anne Renault and Valérie Lecroix with bound number 219. Lane 3, Urkirolak. That's Iñaki Rodriguez, Idoia Breton, Escarne Lepotegui and Agustin Eizaguirre. Lane 4, representing Club Deportivo Remo San Hieronimo once again, Mariano Castro, Maria Ma Ramon, Miguel Ángel Fuentes, Maria de la Ruz. Lane 5, York City Rowing Club, Daniel Clark, Geraldine Jackson, Yvonne Williams and Arnie Mander in bound number 39. And of course, in lane 6, Club Deportivo San Hieronimo once again, Pedro Javier, Julian, Juan and Anna. A quick look down though to our medal pontoon, that is Ardingly. Charlene Collison, Jonathan Warren, Tom Fuller and Claire Burfield embracing each other. Fantastic effort from this overseas team. They row on the river, the reservoir Ardingly rather. A beautiful location, just Google it for yourself. And a well-deserved medal. Pushing through the other crews to then take this win for the club. Everybody waving from home, waving from the stands. Fantastic, fantastic effort. On your screen to the left, it does look like that was Urkirolak there with a slight lead thus far ahead of both San Hieronimo teams, which you can see notably by the yellow blade with the blue stripes. They're in lane 2. Lane 4 rather. Bound number 16. Just looking at a bit of the wildlife there as we direct our camera back to the races. It does look like we have San Hieronimo over there, number 4. That's Mariano, Maria Ma, Miguel Angel, and Maria
De La Rus making a huge effort, but it does look like the current race leaders is York City Rowing Club. That's Daniel Clark, Geraldine Jackson, Yvonne Williams and Arnie Manda, lane 5, bow number 39, absolutely putting in the afterburners. We've already passed the 500 meter mark. Only halfway to go. Crews will be motivating each other, shouting out strategies, race plans to keep themselves ahead. York being ahead though, they can be a bit more proactive to what the competitors are doing and make their plans accordingly. Both San Jeronimo crews locked into a duel. That's category E, San Jeronimo crew against category F, but those two boats compete against each other all the time. Nothing new there. Urquirolac also looking to overturn San Jeronimo and get themselves ahead into a second place position. That's Iñaki Udoya, Escarnia and Agustin. However, on your picture, that is all the way from the other side of Europe, York City Rowing Club. Daniel, Geraldine, Yvonne and Arnie. Fantastic display of rowing. Huge power down on the legs there. And the horn makes it official. Strokeman puts his arms in the air. All crews put their arms in the air. Some doubled over after exerting themselves. Great effort from the San Jeronimo crews as well. Urquirolac coming in to 4th place. Lanes 1 and 2. They'll be coming now. That's Club Remo Sevilla and Club Náutico. Lock themselves into a battle. It's going to come down to the wire between these two crews. Atención, por favor, nuevo llamamiento para las participantes en la primera serie BCS del 4 con timonel. En la primera serie que van a participar Leonas por calle 2 y Vida On por calle 3. Llamamiento para Ana Bernal, María Luisa Gómez, Pepi González, María Lucía Sánchez, Dolores Bonilla como timonela por parte de Leonas, y por parte de Vida On, llamamiento para María del Monte Vallés, Silvia Fernández, Silvia Povés, María González y Yedra Fernández como timonela. Los dos barcos, por favor, en la salida de los 250 metros, para que en el momento que llegue su participación estar preparadas y no perdamos la dinámica del horario en cuanto a las regatas. Muchas gracias por su colaboración y por su ayuda. Repetimos, Leonas y Vidaón a línea de salida, por favor. Gracias.
Ahí tenemos en el Podium al barco de York City Rowing Club, vencedores en la categoría en el 4 Scull veterano mixto. Great effort by York City Rowing Club once again. Daniel Clark, Geraldine Jackson, Yvonne Williams and Arnie Manda. Everybody in the stands there, please give a warm round of applause. Everybody at home, raise a tea or a coffee in celebration. Fantastic rowing there. Ahí abandonan el zona de podium los homenajeados y tiempo para el Club Deportivo Remo San Jerónimo en la categoría F, en el 4 Scull, veterano mixto. Mariano Castro, María del Mar Remón, Miguel Ángel Fuentes y María de la O Rus serán los siguientes en recibir sus merecidas medallas. San Jerónimo there, bound number 141. Mariano Castro, María Mar Remón, Miguel Ángel Fuentes and María de la Rus from Club Deportivo Remo San Jerónimo, once again claiming some more hardware for the medal cabinet. Fantastic effort from these athletes competing against each other and against some stiff competition. Tenemos recibiendo por parte de nuestras autoridades su merecida medalla, la categoría F de 60-65 años. ¡Qué alegría! El aplauso grande para el grupo. Felicidades. Lo vemos preparándose ya en el pantalón de salida de a los 250 metros, a las que van a conformar la primera serie del 4 con timonel en categoría BCS. En calle 2 va a estar Leonas 1 con Ana Bernal, María Luisa Gómez, Pepe González y María Luisa Sánchez con Dolores Bonilla al timón. Y en la calle 3, Vidaón 1, María del Monte Vallés, Silvia Fernández, Silvia Povés, María González y Yedra Fernández al timón. Se retiran los premiados de el Club Remo San Jerónimo. Tiempo para que sean homenajeados como merecen los miembros del 4 Scull veterano mixto del Club Nautique de Nogant. Denis Renault, Stéphane Poussy, Anne Renault y Valérie Lacroix. As Club Nautique de Nogent, as my colleague Javier was saying, Dennis Renard, Stéphane Poussy, Anne Renault and Valérie Lacroix. Fantastic effort from these guys to just pip Club Remo Sevilla to claim that win in the G category. That was a fight right down to the end of the line there. Fantastic effort in what can only be described as a beautiful boat as well, as you can see there. Any rowing nerds might be very happy to look at that one. Big round of applause for our winners there. Fantastic effort. Quick wave to the camera, to all your friends and family at home. And ladies and gentlemen, don't forget, lining up, we have the
Coxed quads, the tubbies rather, as some of you might have learned to row on some of these boats themselves. This is a super incredible race at 10:30 just to start with. We'll later have one 11:20 and 12:16, of course, delays in mind, but all these races to raise awareness for the ever-present breast cancer. Want to cheer these ladies on. Most of them haven't rowed at all, but they're here putting themselves in uncomfortable positions to raise awareness. Ahí tenemos todo preparado en línea de salida para la participación de la primera de las mangas previstas en la categoría BCS. Competición en la que creo que estaremos todos de acuerdo en que lo de menos es la posición que se ocupe, sino la importancia de dar resonancia, hacerse eco de el trabajo importante, de la motivación de esta actividad inclusiva. El nombre lo dice todo, el nombre del lema: rema, compite, vive. Cuarta temporada consecutiva en la que participan mujeres BCS en la prueba auspiciada por la Federación Andaluza de Remo, sensible, como no puede ser de otra manera, con cualquier tipo de actividad relacionada con el ser humano y con el deporte, y que en este caso más en la creación de la conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, la enfermedad más común y principal causa de mortalidad en mujeres. Esa sensibilización de la Federación ha vuelto a programar esta actividad dirigida a personas que han superado esta adversidad y que sirven un poco como apóstoles, por darle alguna palabra, de los beneficios, en concreto del remo para la recuperación y para la supervivencia. Hay un buen puñado de mujeres procedentes de 5 asociaciones, Sevilla, Cádiz y Málaga. Atención que ha comenzado la manga la primera serie del BCS con Leonas 1 en calle 2 y Vida On en calle 1. Las Leonas del Guadalquivir. La asociación Vida On, con la que colabora el Club Remo San Jerónimo, frente a las Leonas del Guadalquivir, de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama a Mama, y el Club Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla. Ahí los tenemos, la calle 3, Vida On. Va a ser primera, debe tener algún problemita de coordinación las chicas de Leonas, pero repetimos, lo menos importante es la victoria. Lo más importante es que las vemos aquí compitiendo, remando, viviendo. Aplauso grande para, en este caso, Vida On, que se proclama vencedora en esta primera serie del 4 con timonel BCS. En pocos instantes
tendremos la entrada de leonas, hay, como podremos observar, un poquito de descoordinación. Ellos toman la actividad como cultura de ocio, que es lo que importa y que hace que ahí un poquitín mejor coordinadas vayan a llegar al final de su periplo, en el que repetimos y reiteramos, lo menos importante es la victoria. Y sí, lo importante es lo que significa en el remo inclusivo, en el deporte como forma de vida. Vamos a darles, cuando crucen en línea de llegada, un fortísimo aplauso a las leonas. Ahí están. Felicidades. Retomaremos la actividad BCS a partir de las 11:20 con la segunda serie, en este caso del Banco Fijo del Mediterráneo, del Yaourt, que competirá en la misma manga con el 4 con timonel, y en la que va a estar Faro Torre del Mar, Leonas 2 y Vida On 2. Torre del Mar, la localidad costera malagueña que tanto está haciendo, como otras muchas ciudades ya, afortunadamente, en el litoral malagueño, en Sevilla, en todas las ciudades en las que hay sensibilización y que hay condiciones para poder remar. Suponemos otras ciudades en las que no cuentan con escenario necesario para la práctica del remo y que por tanto pueden hacer, obviamente, y de hecho nos consta que hacen otras actividades. Bueno, se disputó la primera manga de el remo BCS. Retomamos, querido Jack, la competición en la competición normal. That's right. So, of course, having just witnessed quite a beautiful race, of course, as Javier was saying, the win isn't the important, but it's the journey. It's the fact of doing something that is difficult and overcoming that. A bit, of course, coordination to be desired, but as we mentioned, or as those who started sculling at all, we might remember some of those moments during our first days on the water. The lack of coordination, some bloody knuckles, but the fun is most important, of course. Leading into our next race, though, race number 12, 2012 rather, at 10:40, we have a three-way battle. That'll be Canottieri Telimar in lane 1, represented by Alessandro Barone and Maria de la Lopez Villarejo. Asocial Naval de Lisboa is back once again. Peter Ford looking for his third medal at this regatta. In lane 2, accompanied by Sofia Anjos. Vida Recoleta Sevilla in lane 4, represented by Clara Palacio de Marco and Maxi Fernandez Vasquez. Those two have rode against them, and with them, Maxi Fernandez, actually a member of my own club. He claims he has rowing in his blood and venom in his veins. He's going to be taking this race by the scruff of the neck. Ahí tenemos la siguiente final, categoría B, 36 a 43 años. En caño 1 con dorsal 42, Canottieri Telimar, Alessandro Barone y María de la O López. En calle 2, Asociación Naval de Lisboa con Peter Ford y Sofía Anjos. Y en calle 4, Vida Recoleta Sevilla, dorsal 93 con Clara Palacio y Máximo Fernández Vázquez. Fun fact for you, ladies and gentlemen, Clara Palacio and Maximo Fernandez, actually colleagues, representing perhaps their place of work here at Vida Recoletas Fertility Clinic. But of course, both
long-time rowers. Maxi, having taken a bit of a hiatus from his youth, has come back with a vengeance over the past year and a half, rowing from Club Veteranos normally, with Clara, a member of the prestigious Club Náutico. They're definitely looking to overturn the win streak of Peter Ford and Sofia Anjos here today. But of course, Canottieri Telimar will also be looking to make an upset of their own. And we have liftoff, ladies and gentlemen. That looks like Asociação Naval de Lisboa, founded in 1856. Long-standing rowing club. They look to be leading thus far. Severely challenged, of course, against lane number 1, Canottieri Telimar. You can see them right there as well. Lane number on the far lane over there, lane number 4, that is Maxi Fernandez and Clara Palacio. They look to have gotten an absolute stormer of a start, actually. Once we get a slightly better angle, we'll see what's the positioning in this case from thus far. It does look like Asociação has about a length and a half ahead of Canottieri Telimar. We'll see what's the position of Vida Recoletas shortly. Great catches thus far from the Asociação boat. Rowing in the swift with the Club Veteranos blades, but the all-in-one from Club Náutico, that's Clara and Maxi, having an absolutely stormer of a race. That's going to be a 1v1 all the way down to the line. You'll know for sure that either crew will not be giving up. For my money, though, that does look like the Vida Recoletas crew is maintaining about a length ahead of Asociação at the moment, who's ahead by a length as well, ahead of Canottieri Telimar. Tenemos una vez repasado ya de largo puente de la barqueta los participantes que toman el camino de la línea de llegada en el doble scull veterano mixto. Recordemos Canottieri Telimar en calle 1, dorsal 42, Asociación Naval de Lisboa, dorsal 373, calle 2, Vida Recoletas, Sevilla, dorsal 93, calle 4. De momento el Vidas en Recoleta, con Clara Palacio y Máximo Fernández en primera posición.
sacando ticket, sacando billete para acceder al pantalón de podium en la categoría B, 36 a 43 años. Maxi and Clara seem to have extended their lead over Peter Ford and Sofia Anjos, but we are in the last 250 meters. We are in the sprint for the final. Anything can happen in this case. However, it does look like perhaps Clara and Maxi will be able to maintain that lead, rowing in the Swift from Club Veteranos. They're putting in the afterburners to, as Javier was saying, punch their ticket to the medal podium and claim this win. Tenemos en un primer plano en que se presencia la versatilidad, la compaginación, el esfuerzo común en quienes están a punto, lo hacen en estos instantes de subir al podium. Clara Palacio y Máximo Fernández, Vida Recoletas, Sevilla. Entrando a Asociación Naval de Lisboa, el cerrará manga por calle 1, Canottieri, Telimar. Peter Ford y Sofía Anjos con Asociación Naval de Lisboa. Alexandro Barone y María de la O López en Canottieri, Telimar. Great effort from all three crews there. Asociación Naval de Lisboa just taking a length ahead, second place ahead of Canottieri, Telimar. Of course, big congratulations to the winners of this B category in the mixed double scull, Clara Palacio and Maximo Fernandez, who will be eagerly on their way to the medal pontoon to receive their just deserved medals. La siguiente manga, la número 2013, categoría C, de 43 a 50, pone en competición en calle 2 con dorsal 138 a Club Deportivo Remo San Jerónimo, Ramón Villegas a Isabel Ávila. Calle 3 con dorsal 175 el mixto de clubes compuesto por Rosa Chacón y Sergio Pérez Aguilera. En calle 4 el club de los hermanos López, Leo Vigildo y Veredas, los hermanos López Romero, ilustres hermanos de López Romero. En la calle 5, mi Rowing Club, dorsal 318 con Margaret Berry e Ignacio López Martín. They're on the podium just now, representing Vida Recoleta Sevilla. That is Máximo Fernández and Clara Palacio, both colleagues, having rowed a fantastic race, dominating from the start to win this by about a length of clear water. Another piece of hardware for both. Maxi really enjoying his return to rowing after a few years of hiatus. Clara collecting another piece of hardware for the illustrious Náutico Sevilla. In a few minutes, we'll also be starting the C final for the mixed double. And lane number 2, representing Club Deportivo Remo San Jerónimo. This is a mother-son combination of Ramón Villegas Ávila, rowing with his mum Isabel Ávila Calderón. Lane number 3, we have a mixto de claves. That's Rosa Chacón Delgado and Sergio Pérez Aguilera. Sergio Pérez Aguilera, if you recognize the name, well, he's on all the propaganda, on all the advertisements, his face, actually. But he's also a member and trainer at Náutico. They'll be going against, in lane 5, Mi Rowing Club, all the way from Toledo. That's Margaret Berry and Ignacio Lopez, bound number 318. And it does look like we've already gotten a start over here. It looks like Sergio and
Rosa from Mixto de Clubes. They've taken out a short lead, but not by much, against Ramon and Isabel Avila. Mi Rowing Club there just on the shot, also staying super competitive. They look to be in a slight lead. That's Margaret Berry and Ignacio Lopez there. They're leading the second place, Sergio and Rosa, by about half a length, it looks like, with the parallax vision. Tomaron ya la salida los participantes en el doble veterano mixto, categoría C, 43 a 50. Club Deportivo Remo San Jerónimo en calle 2, el mixto de clubes en calle 3, los hermanos López en calle 4 y mi Rowing Club en calle 5. Ya ahí vemos en el plano general encarando el punto referente del puente de la Barqueta. Una mañana gris, en Sevilla no llueve, no hace baja temperatura, una temperatura ideal, y como se puede comprobar, el estado del agua es, como se dice en el argot, el de un espejo, casi de un espejo. Mi Rowing Club from Toledo, they seem to be extending their lead here or maintaining that length ahead of the crews of Rosa and Sergio and Ramon and Isabel, the mother and son combo. Ramon, clubmate of mine, typically strokes every boat. He's keeping the rhythm long and strong here, just under 30. They seem to be making a slight push against Sergio and Rosa, former teammates and also competitors of theirs. Toma ligera ventaja por los 5 mi Rowing Club. Ladies and gentlemen, it does look like Mi Rowing Club from Toledo does seem to be running a bit out of steam there as Sergio and Rosa start to make moves to pass them. Perhaps they've blown with such an aggressive start there, but they're looking a bit ragged against Rosa and Sergio, the Mixto de Clubes, as they start to charge through. It's the last 250 meters. They'll be making a huge push here. We also have Ramon and Isabel making a push as well to try and overturn any kind of lead that Mi Rowing Club just had. It's a clear lead now from our side for Sergio and Rosa. Cambio importante el de el mixto de clubes con los grandes Rosa Chacón y Sergio Pérez Aguilera, que se sacan los billetes para ganar y lo hacen. La segunda posición dorsal 318 Mi Rowing Club. Cerró con el 138. El club de remo, perdón. That's right, it was bow number 138 coming in at second place. Looked like that was Club Deportivo Remo San Jerónimo, the mother-son combo of Ramon and Isabel. Just managing to pip the super fast starters, Mi Rowing Club of Margaret Berry and Ignacio Lopez. Super great effort from all three crews. You can see just how knackered they all are. Sergio
and Rosa now making their way to the medal pontoon after a much-deserved win, coming through from behind to take over a length down. Entre los dos reúnen un muy buen puñado, gran puñado de medallas en las competiciones que han sido tanto Sergio como la compañera Rosa, gran Rosa Chacón. Sergio Pérez Aguilera ahora realizando además labores de entrenamiento en su club, el Náutico Sevilla, en una categoría tan bonita como es la de cadetes. Ladies and gentlemen, the just deserved winners, Rosa Chacón and Sergio Pérez. Ahí los tenemos, saludando a todos los amigos, a todas las amigas que a través del canal de YouTube en streaming están siguiendo el máster desde cualquier parte del mundo, desde donde nos sintonicen. Y vemos en el pantalón de salida los preparativos para la disputa de la siguiente manga 2014, categoría C, del doble veterano mixto. Calle 1, dorsal 97, Bogatsisi Rowing, Nur Soilemen, Selman Kubuku. Calle 2, Club Deportivo Remo San Jerónimo, José Daniel Atienza y María Russo, dorsal 220, calle 3, dorsal 81, Labradores, José Enrique de Vera y Reyes Ramos, calle 4, Club Remo de Mar La Línea, con Lorena Mérida y Pedro Maestre, dorsal 198, y dorsal 5 para el Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Esther Navarro y Enrique Blanco. That's right, in a few minutes, ladies and gentlemen, we have the mixed double final for category C. Another C final for you all, ladies and gentlemen. Lane 1, Bogazici Rowing, that's Nur Soilemes, Selman Chubuku Osgur. Lane 2, Club Deportivo San Jerónimo, once again, with more representation at this club, that's José Daniel Atiena and Maria Russo. In bound number 229, Labradores is represented by José Enriquez de Vera and Reyes Ramos. In lane number 3, Club Remo de Mar La Línea, right by Gibraltar, just, that's Lorena Merida and Pedro Maestre. Lane number 4, lane 5, Club Deportivo Remo San Jerónimo, once again with Esther Navarro and Enrique Blanco. Bit of an early start here, but off we go. That does look like Labrador is right in the middle of your screen, having taken an early lead. That's Jose Enrique and Reyes putting on the rocket ship. In the beautiful club colours, of course, the red, blue and white club colours. They also have a matching boat, leading by open water already by what looks to be about half a length. They're doing a fantastic job thus far.
Club Remo de Mar, La Linea, Lorena and Pedro, bow number 198, doing their absolute grandest to keep Labradores on their toes. They'd be more used to the coastal rowing, of course, rowing on the water, our beautiful Mediterranean Sea. With Labradores having rowed on this water, both of them likely, since they were young, very familiar. Still rowing what looks to be in the mid-30s, that's Labradores. Super straight as well. Looks like La Linea is having a bit of steering issues. They've just steered right out of their rein, now making the correction. Labradores keeping a very tight line, close to the boys, but not that much. Lane number 1, that's Bogazici rowing. You can see they're making a huge push, trying to keep themselves ahead of San Jeronimo. That boat number 1, that's Jose Daniel and Maria there. You can see lane number 1, Bogazzi rowing, extremely aggressive catches there, wasting no time at the front end of the stroke. Getting their blades in, going for a huge drive there to launch that boat and accelerate it. But it does look like the ultra synchronized rowing. You can see the very synchronized, the catches there from Labradores, and of course, and that very unique shell that they're racing there, pushing themselves ahead of this race. They'll be leading by what looks to be on your screen, and from our eyes here in the tower, a couple lengths worth of open water. Of course, the rest of the crews all quite close to one another regardless. Does look like Bogazici is the clear second place in this case, and they're making a huge effort now in the last 200 meters, doing a huge sprint finish to try and come back on Labradores. You must never give up in a rowing race, of course. Anything can happen. You can catch a crab, can hit a buoy. But Labradores, one of the top clubs in Spain, hugely successful on the club scene for sure, are looking to be taking this win. That is bow number 81, Jose Enrique de Vera and Reyes Ramos, showcasing great experience and skill. Ahí tenemos entrando a la pareja vencedora en este doble veterano mixto de el Real Círculo Labrador de Sevilla, perdón, José Enrique de Vera y Reyes Ramos, el Siján, los cuales accederán en pocos instantes al podium. Aquí entrando el resto de los competidores. El siguiente en hacerlo será Remo de Mar La Línea. Va a cerrar manga. Con dorsal 144. Club Deportivo Remo San Jerónimo. La que ha sido la categoría C en el doble scull veterano mixto. Labradores will be making their way to the medal podium, medal pontoon, rather, to collect a just deserved first place after winning that, dominating that race rather by a few lengths of open water. Didn't need to raise the rate in the last 200 either. Fantastic rowing by that crew there of Jose Enrique and Reyes. Soon to come though, at 11:30, well, we'll be getting another breast cancer awareness race shortly for Rema Compite en Vive. But later on at 11:30, we'll be getting another very international race in the D category final. Of course, also mixed double.
We'll be getting Ardingly's Neil and Claire Burfield, York City Rowing Club's Karen Hardwick and Daniel Clark. We have Orio Arun Cartea, that's Eva Millares and Juan Antonio Arratibel, Club de Remo Lago, Diego Toledo and Isabel Tortajada, and Club Náutico de Nogents, Juliette Wangami and Lionel Organ. But of course, there on the pontoon right now, we have Labradores. Ahí tenemos recogiendo sus preseas. Labradores de Sevilla, José Enrique de Vera y Reyes Ramos, grandes e ilustres veteranos. Felicidades a ambos. Cuánta gloria, cuánta gloria. José Enrique de Vera, cuánta gloria. Reyes Ramos. El orgullo de, siendo veterano, acceder al podium, eso solo lo sabe quien tiene la oportunidad de disfrutarlo. Ahí tenemos en la manga 17, en el doble, veterano mixto de categoría D, de 50 a 55 años, en calle 1 con dorsal 107, Náutico Sevilla, Coral Castellón y Juan Luis Rivas. En calle 2, Riluce de Guecho con Melquiades Verduras y María Jesús Bermúdez. Calle 3, Aviron Energy con Stephanie y Anthony Perrot. Los hermanos Perrot. En la calle 4, Club Remo Lago con Nora María Cojalmi y Roberto José Varas Rodicio. Participantes en la categoría D de esta séptima edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta. Ladies and gentlemen, in a short while we'll be seeing another race representing Rema Compite e Vive, raising awareness for breast cancer, one of the harshest and most prevalent cancers facing women today. We're getting a treat here to see one of the extremely famous boats there. That's Faro Torre del Mar. Some fixed seat rowing. You'll see this all over Spain, especially in the north. A beautiful, beautiful boat. They'll also be joined by Leonas 2 and Vida On 2.
Whilst we wait, ladies and gentlemen, don't forget to top up your coffee. Get yourself another drink. Those here in attendance, take advantage of the wonderful bar that's available for everyone. Great food, great drinks. We've also got some of our sponsors around, selling some of their beautiful merchandise. Horizon, of course, with their all-in-ones. Perfect for an extra addition to everybody's stash. I'm sure everybody in the rowing community can never have enough all-in-ones.
Preparándose la segunda serie BCS, la serie 2, en la que van a competir Banco Fijo del Mediterráneo y el 4, el con timonel. Dos embarcaciones, una de remo de mar y otra de Banco Fijo del Mediterráneo, el clásico yacht, que son los dos que se ponen a competir en esta segunda serie, en la que en calle 1 va a estar Faro Torre del Mar, con Lola Valle, Erika Russell, Eva Gutiérrez, Antonia García, Lourdes Morales, África Herrera, Eva López, Vanessa Rodríguez, Marinella Sciortino y María Ortiz. Va a estar en remando también Leonas en 2, también en calle 1, con Maribel Lafuente, Lidia Fabré, Patricia Arcos, Virginia Mármol y Carmen Camacho al timón. Y en la calle 2, Vidaón 2, con Gema López, Carmen García de la Ruiz, Rosario Lobillo y Eva Fernández. Por favor, las tripulaciones vayan poniéndose a las órdenes del juez de salida. Repetimos, en calle 1, Faro, Torre del Mar y Leonas 2. Va a estar Torre del Mar. Leonas 2 y Vidaón 2. Vemos a las tripulaciones alineándose. Ahí tenemos las tres tripulaciones preparadas, esperando la orden del juez de salida. Repetimos, con Torre del Mar, remando Lola Valle, Erika Russell, Eva Gutiérrez, Antonio García, Lourdes Morales, África Herrera, Eva López, Vanessa Rodríguez, Marinela Sciortino y María Ortiz. Con Leonas 2, Maribel Lafuente, Lidia Fabré, Patricia Arco, Virginia Mármol y Carmen Camacho. Y con Vidaón, Gema López, Carmen García de la Ruiz, Rosario Lobillo y Eva Fernández al timón.
acaba de ponerse a punto las embarcaciones. Leonas y Vidaón en el 4, Faro Torre del Mar en el 8. Acaba de arrancar la manga y reiteramos lo de siempre, no les pidamos alta exigencia porque ya vemos como Torre del Mar aquí por la 1. This is turning into be a much more competitive race than what we saw earlier. Of course, the victory isn't the most important, but we can just appreciate the effort these women are putting in just there. Over there, lane 2, that's Leonas Dos putting in a huge shift of work. On the screen on the right, though, we have the absolute rocket ship, which is Faro Torre del Mar. They're absolutely flying down this track. It's like a speedboat. Vemos Torre del Mar como con un entrenamiento más selectivo. Tienen ahí, las tenemos. Ahí tenemos entrando Torre del Mar, en la 1, entrando Vidaón. Y va a cerrar las Leonas. En esa competición en la que al final recibirán reconocimiento todas y cada uno de los participantes que tienen sus momentos de gloria, el reconocimiento a su esfuerzo en esta competición de carácter internacional, ofreciendo sus virtudes a los ojos del mundo. Ahí están finalizando. Fuerte aplauso de todos, por favor, para estas chicas maravillosas. BCS. What a spectacle to witness these absolute warriors putting themselves in uncomfortable positions, racing down the 250-meter course. Absolutely fantastic. Finalizó la segunda serie, nos queda otra tercera por disputar que tendrá lugar a partir de las 12 horas en 16 minutos. De momento volvemos a centrarnos en la competición de la Master. A punto de ponerse en liza la manga 17, doble veterano mixto en categoría D, entre 50 y 55 años. Calle 1 para Ardingly con Neil Burfield y Claire Burfield. Los hermanos Burfield, dorsal número 20, calle 2 para York City Rowing Club, Karen Harwich y Daniel Clark. Calle 3 para Orio Arraun el Cartea, del histórico Orio, con Eva Millares y Juan Antonio Arratibel. Calle 4 para el Club de Remo Lago, Diego Toledo Garteigo Geascoa e Isabel Tortajada. Y por calle 5 con Club Nautic de Nogan, Juliet Mangermi y Lionel Orgen. Great introduction by Javier there, representing, of course, we have the D category in the mixed double scull. Once again, representing Ardingly, all the way from Ardingly Reservoir, that's Neil and Claire Burfield. York City Rowing looking to repeat what their club mates did in the quad. That's Karen Hardwick and Daniel Clark. We have Orio Arun
El Catea. That's Eva Milares and Juan Antonio Arratibel in lane 3. Lane 4's Club de Remo Lago. That's Diego Toledo and Isabel Tortajada. And lane 5, of course, Club Nautique de Nogent back once again. That's Juliette Wangamere and Lionel Ogen. Bound number 212. The double, a favourite for many clubs, as it's an easier boat to row, hard one to master, but a favourite of the well-known Sinkovich brothers, who have won the double scull on many occasions. You might have seen them in Paris recently, winning the men's pair. Of course, we might not be seeing any fireworks of that calibre, but as for Masters rowing, this is going to be an extremely tight race. Ardingly and York City, of course, looking to see who's the best of the Northern Europe against, of course, Arun El Cartea, Club Lemo Lago and Nautique de Nogent. Usually hidden, here we are. It's the quick shout out, of course, to our families. Hopefully you're listening to us on the radio, on the live stream. But we do have a start already. That looks like CNN. That's Club Nautical de Nogent. That's Juliette Wankamere and Leona Horgan. Having an absolute barn burner of a start there. Trucking it down this course, bow number 212. Looking extremely synchronized. You can see those catches coming in at the same time. Not wasting any water there. Leading by what looks to be about a length of clear water as well. Over on the far lane in second place thus far, that's Ardingly's Claire and Neil Burfield. Chased very closely by York City Rowing Club's Karen and Daniel. Just a quick look there. That's Orio Arun in the yellow and black all in ones as well. Yellow base, that's Eva and Juan Antonio. And of course a quick look there. Once again, it looks like Club de Remo Lago
Diego Toledo and Isabel Tortajada. But the clear leaders thus far, Category B in the mixed double scull, Juliette Wangami and Lionel Organ, Club Nautique de Nogent. They've been competing all throughout this regatta, and it looks to be one of their strongest crews here, having an absolutely stormer of a race, looking beautiful. You can see how that boat's just riding over the water, taking advantage of these glassy conditions. Both very clear in their skill level, very clean finishes, just push and swing. We are looking actually in lane 1, Ardingly, looking to make an upset, lifting the rating in the last 250 meters as they come to close to the finish line in this race. Lane number 1 though, or lane number 5, Club Nautique de Nogent, maintaining their lead. I hope they haven't realized Ardingly is on their tail. They need to look to their right and see. We can't see it on the camera. It's focused on Nautique de Nogent at the moment, but we might see an upset here. Those at the base, they might see this. Ahí tenemos la llegada de el Nautique de Nogent, dorsal 212 con Juliette Wangermi y Lionel Horgen, entrando en línea de meta. La segunda posición para el dorsal 20 por calle 1, Ardinger, con los hermanos Neil y Clark Burfield. Subirá al podium el Nautique de Nogent en esta categoría D de 43 a 50. Ahí tenemos completándose la manga por York City, Club de Remo Lago. Very tight race in the last two positions with Orio Arun against Remo Lago. Keeping things very close right to the line. But Remo Lago just pipping Orio Arun by a length at the end. Huge congratulations though once again to Club Nautique de Nogent. Please make sure once you see them on the medal pontoon in a short while to give them a huge round of applause. That team to be competing all weekend. Great representation of the depth of the club to be able to bring all these athletes here to Sevilla for the 7th annual International Rowing Masters Regatta. La siguiente manga, la número 18, categoría D, 50-55 años, compuesta en calle 1 con dorsal 107 por el Náutico Sevilla, Coral Castellón y Juan Luis Rivas. En calle 2, Arriluce de Guecho con Melquiades Verduras y María Jesús Bermúdez. En calle 3, Avirón Energy con Stephanie y Anthony Perrot. Y en calle 4, Club Remo Lago con Nora María Cojalmi y Roberto José Varas. Dorsal 285. Y los tenemos ya una vez tomada salida. Looks to be right from the get-go. Club Deportivo Remo, Arriluce, Melaquidas and Maria Jesus taking a slight lead thus far. Club Remo Lago just a bit off the pace. We'll see though in the extra 750 meters, what else they have left in the tank, of course. That's Club Náutico on the far side. Coral Castellón, San Luis Rivas, rowing and keeping themselves in contention against second and first place of Arriluce and Aviron Energy.
Cameraman facing a bit of turbulence, but we're now back on track. Lane 3, it does look like Aviron Energy has taken the lead. That's Stephanie Perrot and Anthony Perrot as well. Not by much though. You can see they're being very closely chased by Ariluce, Aviron Energy, all the way from Toulouse, France, if my research is correct. Based out of a small town of Saint Lys. Very strong club who's been fielding very powerful athletes and very competitive ones all throughout this weekend. They're leading this race, rating in the high 30s, it looks like. Keeping all competitors very honest. And see who wants to go with them, who wants to follow their pace down this track. Ariluce seems to be answering the call. Melquiades and Maria Jesus not giving them a moment of respite. But there is a bit of respite, of course, as we look down to our race winners just now of the previous race. Bow number 212, that is Club Nautique de Nogent. Juliette Wangami and Lionel Augen receiving their much deserved medals. Hope that everybody makes their way down to the stands. It gives them a well-deserved clap. Some praise for a well raced regatta. Waving to the crowd, waving to those at home watching on the live stream. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for your winners. And as the camera pans out back to the action taking place, Aviron has extended their lead now over Ariluce and the other two crews by at least 2 lengths of clear water, absolutely dominating from the 250 mark onwards. And now, of course, as we are in the last 150 meters, they've raised this rating to solidify this race. Of course, anything can happen, but with this kind of technical skill, you can see clear exits at the finish. Those two won't be letting this go anytime soon. Entraron los primeros botes. Aviron Energy primera posición, dorsal 100 en esta final categoría D que acaba de finalizar. Y a la espera de su llegada a recoger su medalla en el pantalón de entrega. Mientras eso ocurre, les informamos de quienes conforman la siguiente manga, número 19, categoría E, 55 a 60 años. En calle 1 va a estar con Ardin Glee, dorsal 21, Charlene Collison y Tom Fuller. Calle 2 con Club de Remo de Mar La Línea, Angelina María, Lucena Bogair y Francisco José Gago Calvente, una pareja indestructible, dorsal 199. Calle 3 con Urquirola, Izaskun Burtarán y Ansón Arellano, históricos donde los haya. Calle 4 con el Club Remo Lago, Jesús Rodríguez y María Belén López. Y en calle 5 con Náutico Sevilla, Alberto Molina y Amaya Nieto. El apellido Molina íntimamente y felizmente incardinado en el mejor remo de la capital andaluza. Ahí ya cediendo al pantalón con dorsal 100. Aviron Energy con los hermanos Perrot, Stephanie y Anthony. Ahí están siendo condecorados por el presidente honorario, el presidente eterno de la Federación Andaluza de Remo,
don Javier Cáceres Espejo. Some quick dance moves by Anthony Perrot, accompanied by Stephanie Perrot as well. Those are 2 French wins in a row. Allez le bleu. Of course, ladies and gentlemen, don't turn away just yet. My colleague Javier introduced already category E for the other doubles mixed scull final. That's Ardingly in lane 1 with Charlene Collison and Tom Fuller. Lane 2, Club Remo de Mar, La Línea. That's Angelina Maria Lucena, Francisco Jose Gago. Lane 3, Kirolak, back again, Isaskun, Burutaran, Anton Arellano. Lane 4, Club de Remo Lago, that's Jesus Rodriguez and Maria Belén López. And lane 5, Club Náutico Sevilla, once again, that's Alberto Molina and Amaya Nieto. We do already have liftoff as well. On the far side, you of course can see Arding Light, the very distinctive black and yellow all-in-one. Pushing ahead though, lane 2, that does look like Club Remo de Mar La Línea, with a slight lead thus far, having taken advantage of a strong lead. Actually, lane 3, apologies, that's Kirolak with Isaskun, Burutaran and Anton Arellano. Got confused by the all-in-ones there, but they're putting an absolute shift in to this race. About a length ahead of second place, that's for sure. Kirolak doing a fantastic job. Bow number 126. Los vemos rebasando Puente de la Barqueta. Recordemos, participan en esta categoría E. Ardingly en calle 1, Remo de Mar La Línea en calle 2, Urquero Las en calle 3, Remo Lago en calle 4 y Náutico Sevilla calle 5. We recently saw Charlene Collison and Tom Fuller earlier competing in the mixed quad scull, and here they are only a moment later. One would wonder if the lactate is still in their legs, but here they are putting an absolute storm over Regatta, keeping very close to first place, on lock with and in step with those in second place. That's lane 4, Club de Remo Lago, Jesus Rodriguez and Maria Belén López. Club Náutico Sevilla, of course, the Evergreen Club, always fielding competitive athletes, pushing the pace and trying to push back into first position over Kirolak over there, who are leading in lane 3. And we've got a beautiful view as we pan out to see the range of this regatta. Kirolak still keeping their lead ahead here by about a length of open water. They haven't raised the rating in the last 200 meters. They want to keep it simple, maintain their position, don't mess anything up. You can see very easy finishes there. Long and strong rating in the 20s rather. Bow number 126. You can see stroke woman. She's had enough. She wants this to end already. And in no time at all, with the horn, we make it official.
Closing in on second place, though, of course, the infamous Club Náutico Sevilla. That is Alberto Molina and Amaya Nieto. Entró Urquiola en primera posición en esta final E de los 55 a los 60. Poniéndose así punto final a una nueva manga, la número 19. Encarando la 20, la 20ª, en la categoría, seguimos en la categoría E. Doble Scull veterano mixto. Va a estar en calle 1 con dorsal 11 Urquiola, con Edurne Yarza y Miguel Ángel Bastida. Calle 2, Náutico Sevilla, un mixto con Ixa Lagunac Barcaldo, Enrique Briones y Ainhoa García. Calle 3, Club Deportivo Remo San Jerónimo, Pedro Miguel Martínez y Marta Carranza. Y por calle 4, un dorsal 374, United Werrow, con Montserrat de Cuadra y Eugenio Fernández Fernández. That's right, we're back already with another Category E mixed double scull. Lane 1, Kirolak, looking to repeat what their club mates have just done. That's Edurne Yarza and Miguel Ángel Bastida. Club Náutico Sevilla, also a Lagunac, a combination there with Enrique Briones and Ainhoa Garcia. Lane 2, Club Deportivo San Jerónimo, once again, Pedro Miguel Martínez and Marta Carranza. United Row in number 4, that's Montserrat de Cuadra and Eugenio Fernández. From the get-go here, it looks to be we're tied for first place in lanes 2 and 3. That is Club Náutico Sevilla composite against San Jerónimo. It's looking to be a huge battle between these two crews. They share this water every day for training, and they're not to be outdone by their competitor. Tenemos a Urquiola recogiendo sus medallas, Izaskun, Jansson, Brutarán y Arellano. Ahí están, felicidades. Well-deserved kiss there for Anton by Izaskun. Both of them having rode a fantastic race. Bien, se aproxima la manga número 20 a la línea de llegada al objetivo final. 4 barcos compitiendo. En calle 1, Urquiola, en calle 2, Náutico Sevilla, en el mixto con Ixas Lagunac Barcaldo, calle 3, Deportivo Remo San Jerónimo, y en la calle 4, United Werrow. San Jerónimo, con dorsal 139 de momento en la primera posición, pero ojo, que por la 2, el mixto Náutico Ixas Lagunac Barcaldo. Fíjense que lucha más fantástica, igualdad absoluta, vamos a ver. Nos da que, a no ser que haya un arreón impresionante en los últimos metros, va a tener que utilizarse, atención, que en el último impulso náutico Lagunac, se impone por centímetros, si me apuran, a San Jerónimo. Lucha titánica entre estos ilustres veteranos, hombres y mujeres, en la categoría E, entre 55 y 60 años. ¡Qué maravilla! Ahí tenemos cerrando Urquiola por la 1. Incredible racing just there. We just saw the mixed crew of Náutico and Istas Lagunac win by about a foot over the ever-competitive San Jerónimo. San Jerónimo putting the absolute barn burners on this regatta all weekend. Ultra competitive. That club has climbed levels up and up and up since its foundation. And here they are pushing the infamous Club Náutico and Lagunac
to the edge. Siguiente manga, categoría F, manga 21ª. En calle 1, dorsal 91, con Náutico Sevilla, Jerónimo Romero y Conchi de Marco. En calle 2, con Club Deportivo Remo San Jerónimo, Miguel Ángel Fuentes y María de la O Rus, dorsal 137. Calle 3, Remal, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con José Luis Irbarren y Cielo Medrano, dorsal 140. Y en la calle 4, con dorsal 238, lo hacen en el Club Natación Bañolas, con Eugenia Herrera y Josep Pardas. Final, categoría F, 60-65 años. Just now in front of you on the screen, getting ready for the 12-16 race, the third race of these Rema Compite Vive for breast cancer survivors. One of the faster boats, that's BCS Algeciras. We'll be seeing them take on Leonas Tres and Vida on Tres as well later on today. Ya se aproxima y vamos llamando. Ya tenemos a uno de las participantes, un bote de participantes, veces Algeciras en línea de salida, aproximándose. Llamamos para que se aproximen Leonas 3 y Vidaón 3. La tercera serie que tendrá lugar en su salida a partir de las 12 horas 15 minutos. Y que ya vemos que las chicas de Algeciras, Remedio Fernández, Juan y González, Victoria Eugenia Jaime, Milagros Tellez, Juana María Cote, Romualda Marchante, María José Ortiz, Isabel Fernández e Inmaculada Manso al timón, ya se encuentran en la zona cuando vemos. Ya hay Náutico Sevilla, Ixa Lagunas Baracaldo, Enrique Briones y Ainhoa García. Históricos donde los haya. Si hay históricos, aquí para sus amigos don Enrique, doña Ainhoa, para sus amigos del mundo, el reconocimiento. Repetimos y retiramos y no nos cansamos. Enrique Briones, cuánta gloria al remo español y a Ainhoa con sus respectivos clubes han dado y le siguen dando como ilustres veteranos. Enrique Briones y Ainhoa García, lo seguí. En la categoría E, de 55 a 60 años. Ahí los tenemos. Setting up, of course, category F for the another mixed double scull rather. Lane number 1, Club Náutico Sevilla with Jerónimo Romero and Conchi de Marco Pérez. Lane 2 and 3 representing Club Deportivo Remo San Jerónimo, fielding 2 boats, in this case, lane number 2, Miguel Ángel and María de la Ruz. Lane number 3, José Luis Iribarren and Cielo Medrano. And lane 4, Club Natación Bañoles, all the way from the north of Spain, Eugenia Herrera and Josep Pardas. ¿Cómo se han aplicado? ¿De qué manera? Jerónimo Romero Alonso y Conchi de Marco Pérez, los participantes con Náutico Sevilla que reman por calle 1, dorsal 91, en la preparación de su manga. Fíjense en la distancia que ya llevan tomada y que se postula claramente para ser primeros en subir al podium en la categoría F, 60-65. Ahí están con ese remar preciso y precioso.
como si fueran una sola persona, aplicándose al máximo para tratar de lograr el objetivo. Jero Alonso, padre de un campeón del mundo. Ahí tenemos su hijo Álvaro entrando en meta. Náutico Sevilla. Jero Romero y Conchi de Marco. Entró también el dorsal 228, 238 Pañolas, otro club histórico donde los haya dentro del remo nacional. Clear win by Club Náutico there. That's Jerónimo Romero and Conchi de Marco over the second place Club Náutico Natació Bañoles, Eugenian and Herrera and Joseph Pardas. As just said by my colleague Javier, Bañoles, another high performance training center for the Spanish national team and a beautiful location and very attractive one for training camps for national athletes from all across the world and high performance clubs as well. Otro apellido, el de Marco, la saga de Marco, incardinada en el mejor remo sevillano, andaluz y nacional. Tenemos frescas, muy frescas en nuestra memoria las gestas internacionales de José María de Marco. Como decíamos, una trayectoria extraordinaria. We've got a starter ready for race number 22. This is a three-man race. Tribesman Rowing Club in lane number 4. Lane number 1, Club Canottieri Italiani. And another Tribesman, Triton Rowing Club in Pena Náutico Bajada de España in lane number 2. Lane number 1, Club Canottieri Italiani. We see them making a huge push just there. That is Fabiana Marcela and Donato Miguel. Lane number 2 right next to them, that is Jean Nigoman and Oscar de Dios Villarruel. Lane 4. Lane 4, Anne and Peter Gormley, all the way from Tribesman in Skibbereen, pushing the pace. En calle 1 tenemos en la categoría H remando al dorsal 85 Canottieri Italiani con Fabiana Marcela Dudas y Donato Miguel Papeo. En calle 2 Tritón Rowing Club en Pena Náutica Bajada es España con Jan Nigorman y Oscar de Dios Villarruel. Y en calle 4 con dorsal 259 los hermanos Gormley, Angret y Peter con Tribesmen Rowing Club. That's Club Náutico right there. Jerónimo and Conchi receiving their well-deserved medals after a very clear win. Ahí están recogiendo sus medallas. Cuando vemos que a otro de los barcos de BCS reman hacia su lugar de partida. Recordemos, nos falta uno por acceder y serán las siguientes en participar: BCS Algeciras, Leonas 3 y Pidaón 3.
Tenemos aproximándose a la zona de llegada los participantes en las finales G y H. Tribesmen Rowing Club en la final G, calle 4, categoría G, calle 4, bien decimos, y en la categoría H, calles 1 y 2, Canottieri Italiani y Triton Rowing Club en Pena Náutica Bajada, España. Ahí tenemos a Triton Rowing Club en Pena Náutica Bajada España, que van a ser los mejores en su categoría. Y los hermanos Gorley, Peter y Ann Gretz, con Tribesmen Rowing, entraron. Momento para nueva participación, la tercera de las series. Banco Fijo del Mediterráneo, Yeud. Y el 4 con timonel, ya preparándose para su participación, que será la siguiente. Coming again in a short while, ladies and gentlemen, we have our final race for Rema Compite Vive. It's going to be a three-person race, three-crew race, BCS, Algeciras, alongside Leonas Tres and Vida On Tres as well. 250 meters of pure action. Make sure you're down by the sides, the banks, to cheer on these fantastic racers.
Ahí tenemos recibiendo su medallas, esa pareja extraordinaria. Mira, 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 mira. ¡Qué dato! Ah, ah. Tenemos historia viva del remo argentino, año 71, campeón panamericano. Ahí está. Qué bárbaro, qué bárbaro. Con Alberto Demedy, es decir, tenemos historia auténtica, historia viva, en este caso del mejor remo argentino, y que ahí los tenemos, mírenlos, en lo mejor de la vida que se encuentran. Muchísimas felicidades a ellos y a todos los que acceden al podium, tanto a los que lo hacen como a los que compiten sin tener la posibilidad. Solo uno accede al podium, pero los méritos para todos los demás. Termina los tres abajo. Llegamos arriba. ¿En qué orden? Arriba. Bow number 259, that is Tribesman on the pontoon. We've got pictures of, oh, here we are, Tribesman Rowing Club all the way from Skibbereen. That's Anne and Peter Gormley, adding to the treasure chest of medals that's at Skibbereen. Actually, they can't stop getting them. Huge round of applause from these athletes coming all the way from Ireland to compete at the high level here at the 7th International Rowing Masters Regatta. Hugely well-deserved medal. Ladies and gentlemen, don't forget at around 12:16 we'll be seeing another race for Rema Compite Vive. You see the crews just lining up there. We have the third crew on the way to get this started.
Ya tenemos ahí remándose la tercera definitiva serie del Banco Fijo del Mediterráneo Yaú del 4 con timonel. En calle 1, BCS Algeciras, Remedio Fernández, Juani González, Victoria Eugenia Jaime, de Milagros Tellez, Juana María Cote, Romualda Marchante, María José Ortiz, Isabel Fernández e Inmaculada Manso al timón. En calle 2, Leonas 3, Rocío Medina, Rocío Magallanes, Elena Pineda, Isabel Espejito y Eloísa Hernández. Y en calle 3, Vidaón, con María Isabel Ortega, Rosa Iba Pérez, Macarena S. Trup, María Ortiz de la Tabla y Ana María Navarro al timón. Qué bonita, qué maravilla. Ahí está. Ahí está el Banco Fijo del Mediterráneo y el 4 con timonel. Maravilloso, maravilloso. Aquí todos son campeonas. Vidaón 3 entrando BCS Algeciras. Y entrando Leonas 3. Aquí nos olvidamos de los tiempos, nos olvidamos de las marcas y nos centramos en el reconocimiento a valores y en lucha por la supervivencia y por la grandeza de este deporte, aparte que a todos y cada uno nos hace mejores que como personas. Bueno, finalizó la competición de BCS, que obviamente tendrán su reconocimiento final todos y cada una de ellas, tanto a nivel individual como clubes a los que pertenecen. Seguimos con el 4 Scull veterano mixto categoría A, que son los siguientes en competir con en calle 4 dorsal 36 en Delta State Sport Association con Samson Spar Up en Pecor, Chinoso Emmanuel Chinoso Duruec, Tejabuk, Biesin Isowa o Morag Bon. En calle 5, Club de Remo de Sevilla A con Marco Herrero, François Tribau Pradet, Miriam López y Victoria Muñoz, dorsal 263. La calle 1, en esta misma manga 25, categoría B, Canutieri y Telimar, con Cecilia Corrao, Roberta Palermo, Antonio Alfano y Mario Alexi, dorsal 47. Calle 2, Náutico Sevilla, dorsal 226, con María Isabel Paredes, Jesús Gómez, Ignacio Campos y Cristina Uribarri. Y en calle 3, con Falcon ROWING Club, dorsal 276, Ivana Rickman, Jarok Alexander Fraser, Laura Fortuna y Siobhan Frank. Participantes a las finales A y B del 4 Scull veterano mixto. That's right, ladies and gentlemen. We have a short while till our next race, race number 25. That is the mixed quad category A and B, starting in lane 1. Category B, that's Canutieri Telimar, Cecilia Corrao, Roberta Palermo, Antonio Alfano and Mario Alessi. Lane number 2, Club Náutico Sevilla, back again, María Isabel Paredes, Jesús Gómez, Ignacio Campos and Cristina Uribarri. Lane number 3, Falcon Rowing Club, all the way from Oxford, we have Ivana Rickman, Jared Alexander, Fraser, Laura Fortuna and Siobhan Frank. Interestingly enough, Falcon Rowing Club, a British club, but not one of them are from England in the first place. It's a mixed crew of Croatia, Australia, Italy and Canada. Of course, lanes 4 and 5. Lane 4, Delta State Sports Association, representing that club, Samsonon Smart, Uk Pekor. We also have Chinonso Emmanuel Dureke, Teju Ubu and Blessing Isoa Omoragbon. Lane number 5, closing things out, Club Remo Sevilla with Marco Herrero, Thibaut Pradet,
Miriam Lopez and Victoria Munoz.
Starting any minute now. Race number 2025. The A and B category for the mixed quad scull. And we already have liftoff. Nautico with a stormer of a start just there. Falcon with a bit more measured approach. We'll see as the camera angles change. Bit of a difference there. Lane number 1. That is Canottieri, Telimar, Cecilia, Roberto, Antonio, and Mario. Putting in a huge shift. But it does look like from the screen there, focusing on Club Nautico's Maria Isabel, Jesus, Ignacio, and Cristina. Bound number 226. Taking this race by the scruff of the neck, leading by about a length thus far. Coming into the bridge, which is about 250 meters into things. Corsair Rowing Club there is, well, Falcon Rowing Club rather, of Ivana Rickman, Jared Fraser, Laura Fortuna, and Siobhan Frank. Putting in the rocket works, the fire. Pushing with the legs, trying to get back on this very fast starting Nautico. To your far right of though, special mention to Club Remo Sevilla, fielding another crew. That's Marco Thibault, Francois Thibault, Miriam, and Victoria. Nautico rating in the low 30s, but having very clean finishes, keeping that boat ahead thus far, leading the other crews in lane 1, 3, and 4. Crew Remo Sevilla on the far side, looking to take a bit of action to try and get back on this race, at least get into a second position before launching their attack on first place Nautico. But Nautico thus far pushing ahead. The international crew of Falcon Rowing, Croatia, Australia, Italy, and Canada, putting in a huge shift as well. The big strokeman leading his crew down the track. Ahí tenemos en la categoría B, remándose en la manga 25, calle 1, Carottieri y Talimar, calle 2, Náutico Sevilla, calle 3, Falcon Rowing Club, y en la categoría A, perdón, en la calle 4, Delta State Sport Association, y en calle 5, el Club Remo Ciudad de Sevilla, dorsal 263. Náutico Sevilla de momento comandando la manga en la categoría B, en la que compite con Canottieri y Falcon. Nautico maintaining that lead of about half a boat length of open water against their competitors, but Falcon Rowing making a huge push as well to come back against them in a clear second position now. Those two have left the other crews in the dust. But as the camera focuses on Sevilla's own Club Nautico, bow number 226, it looks clear the winners will be, the horn will make it official. That is Club Nautico Sevilla, Maria Isabel, Jesus, Ignacio, and Cristina with a great win. A very gutsy performance from Falcon Rowing. Ivana Rickman, Jared Alexander, Fraser, Laura Fortuna, and Siobhan Frank. Now coming over the line. That was in lane number 1. Canottieri, Telimar, Cecilia, Roberta, Antonio, and Mario. Huge round of applause for that great effort from them. And finishing their race up, that's Club Remo Sevilla, Marco, Francois, Miriam, and Victoria. En la final B vencía Náutico Sevilla en esta manga 25ª.
Y en la categoría A, dorsal 263, Club Remo Ciudad de Sevilla. Son los dos que se han hecho acreedores a subir al podium en esta nueva final en el 4 School veterano mixto en que han competido a competitive race. That one was Category B, won by Club Náutico Sevilla. Category A, won by Club Remo Sevilla. Having a fantastic race, besides a short, quick crab in the last 100 meters. Still a great effort. They'll be also making their way to the medal podium to collect their just deserved medals. La siguiente manga, manga 2026, manga 26, categoría C, 43 a 50 años. Tenemos en calle 1, en el 4 School veterano mixto, Club Deportivo Remo San Jerónimo, con Enrique Blanco, Geraldine Morey, Antonio Ignacio de Luis y Mary Catherine Ramspot. En calle 2, Rema New Rose Boat Club, con David McCarthy, David Roche, Carmel Freiney McCarthy y Talija Doran, dorsal 190. En calle 3, con Aviron Energy, Reman Stephanie Perrot, Anthony Perrot, Nicolas Darrier, y Evelyn Perrin, dorsal 103. En calle 4, con Canotier y Telimar, Reman Renato Persico, Maximiliano Rayo, Laura Matevi, Manuela Militello, con dorsal 46. Calle 5, para New Rose Boat Club, Aaron Maher, Olivier Pascal, Mary Maher y Ángela Martnet, dorsal 192. Y en calle 6, Barquereño ROWING, con Judith García, Santiago Ustillo, Ignacio López y Margaret Berry, dorsal 334. Not on camera just now, but for those in attendance, if you look down at the medal podium, that's Club Náutico Sevilla celebrating right now a much deserved medal. And please give a huge, huge, huge round of applause for María Isabel, Jesus, Ignacio and Cristina for that fantastic performance. Tenemos ese 4 de lujo del Náutico, recogiendo sus medallas como los mejores en la categoría B. Showing a bit of skill with the kickoff there. Bit dicey if you're new to rowing to do the kickoff, but of course this crew showing their skill and expertise. Ahí abandonando el podium de premio. Ya. As we pan out to see the D final, another mixed quad, that's Rio Circuito Labradores up against Club Remo del Mar La Línea in lane 3, Club de Remo Lago in lane 4. Quite a tightly contested race between Club de Remo del Mar and Club Labradores. Labradores, of course, much more familiar with this water here on the Rio Guadalquivir. Either you get a staunching headwind or a staunching tailwind, or if you're lucky like today, a bit of both on this beautiful, beautiful conditions, not too hot, not too cold, perfect weather for some wonderful racing. And the quad, of course, for Labradores, that's Luis Juan de Lara, that's Maite Baeza, that's Juan Luis Aguirre and Reyes Barrero storming down the track. Ahí tenemos con ventaja importante Labradores, que se va a proclamar vencedor en su categoría, la categoría D en este 4 School veterano mixto.
seguido del Club Remo Lago y un poquitín más alejado el Club Remo de Mar La Línea. Ahí tenemos labradores cruzando la línea de meta y de ahí pasarán por el pantalón de premiación para recibir los honores en forma de medalla que otorga la organización de esta séptima edición, brillante séptima edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta. Quick fun fact of the winning Labradores boat: the three-man and the bow woman are a married couple. They train together all the time. Very strong athletes themselves. The rest of the boat as well. Also high-level athletes, been competing in rowing for many, many years. Winning championships on the ergometers in lightweight categories as well, to name one. Fantastic effort. Of course, not to mention the great effort from Club Remo de Mar La Línea, keeping things competitive. And here we have our final members of this race as well. Crossing the line, bow 202, that's Club Remo de Mar La Línea. Excellent effort. Grandes, sobre todo en categoría masculina en remo de mar. Gago Calvente y Pedro. Pedro Maestre, en grande, repetimos, en la modalidad del remo de mar. El club que se ha especializado particularmente en el remo de mar y en el banco fijo del Mediterráneo, menos en las aguas tranquilas. Sin embargo, que están compitiendo dando su mejor nivel. Ahí se aproxima Labradores a la zona de premiación. Juan Luis de Lara, Maite Baeza, Juan Luis Aguirre y Reyes Barrero. Yo daría dinero importante por saber, por ejemplo, cuántas medallas, si las tiene contabilizadas, tiene el gran Juan Luis Aguirre Barco. Seguramente que hasta él habrá perdido la cuenta. As Javier was saying, Juan Luis Aguirre, a well-seasoned athlete. You might see him competing on the World Indoor Rowing Championships as well, every now and then in his Masters category, and winning, mind you. Extremely powerful athlete. Even in the D category, he's managed to keep himself extremely fit. Vaya barco el que está ahora mismo descendiendo. Vaya nivel de competición, tanto en féminas como en masculino. Extraordinarios, ellas y ellos. Además, con la ventaja de que por ellos parece que no pasan los años, parece que hace un montón de años cuando competían siendo juveniles. Aplauso grande, aplauso fuerte para esos auténticos fenómenos del Labradores. Ahí están saludando a todos los amantes del remo del mundo que están siguiendo esta retransmisión en el streaming a través del canal YouTube de la Federación Andaluza de Remo. And as they push off, ladies and gentlemen, those here in attendance, and of course on the screen as well, you would have seen a flood of eights heading down the track. Very soon, in less than 10 minutes, we'll be starting race number 29, which is a 500-meter sprint in category D. It's the ladies' boats, 500 meters, lane number 1. That's Club Remo Sevilla.
Bound number 161, that is Ascensión Durán, Ana María Camacho, Emma Bioque, María José Acuña, Natalia Pipaeva, Ana María López, Montserrat de Cuadra, Rosa María Gomez, and the coxswain of this boat, Carmen Fuster. New Ross Boat Club, also represented. Lane 2, that's Carmel, Feeney McCarthy, Geraldine Morey, Talitha Doran, Mary Mayer, Ursula Quirk, Fiona Sutton, Anna Audrier, Lizzie Gibbon, and Julia Marquez Lobo, coxing that boat. Colour Neptune from Ireland. Lane number 3, Grace James, Catherine Cooney, Elaine Rowe, Louise Rubin, Harriet Price Walker, Catherine Wall, Sandy Kestill, Yvonne Williams, and Joanne Doyle. Lane number 4, Canotieri Telimar. Not to leave this all to the British and the Irish. That's Laura Matevi, Manuela Militejo, Cecilia Corao, Sabrina Spidale, Flavia Fundaro, Eleonora Bejasai, Silvia Sciortino, Maria Luisa Cozzola, and Alessandro Barone will be coxing that boat. Also joining them in race number 29 in the B category, we have a combined boat of Nautico and Labradores in San Jeronimo, looking to add another win to their medal and another medal to their treasure chest. That's Alejandra Mañas, Coral Castello, Estefania Montilla, Ángela Montilla, the two sisters, Miriam Neftali Borrego, Maria Isabel Paredes, Reyes Ramos, Maria Russo, and Miguel Montaño will be coxing that boat. Lane number 5, bound number 78. This is going to be an absolute barn burner, ladies and gentlemen. Do not miss that one. Tenemos perfectamente traducido a la lengua de Shakespeare, y en castellano les decimos que se está disputando la final del 8 veterano femenino, categoría D, calle 1, Remo, Ciudad de Sevilla. Ascensión Durán, Ana María Camacho, Emma Bioque, María José Acuña, Natalia Ross Boat Club con Carmel Frini, Geraldine Morey, Talita Doren, Mary Maher, Úrsula Kirke, Fiona Sutton, Anna O'Guire, Lixie Gibbon, Julia Márquez al timón. Calle 3, Carlo Neptune de Ireland, Grace James, Catherine Cooney, Elaine Rowe, Louise Rubin, Harriet Price, Catherine Wall, Sandy Kestell, Yvonne Williams y Johan Doyle como timonel. Calle 4 para Canotieri Telimar con Laura Mattevi, Manuela Molitello, Celia Corrao, Sabrina Spedale, Flavia Fundaro, Eleonora Belasai, Silvia Sciortino, María Luisa Escozola y Alexandro Barone al timón. Canotieri argentino. Y en la categoría B, en calle 5, o el combinado náutico labrador de San Jerónimo, con Alejandra Mañas, Coral Castelló, Estefanía Montilla, su hermana Ángela, las hermanas Montilla Serrano, Miriam Nestalí Borrego, María Isabel Paredes, Reyes Ramos, María Russo, Miguel Montaño Vallejo como timonel. Son los participantes en las categorías D y B en el 8 veterano femenino. Categoría D, 50-55, la categoría B de 36 a 43. ¿Ahora son todas de 500? ¿De 500 son todas? Ajá. Lucha en la categoría D entre las calles 1 y 4, Remo Ciudad de Sevilla y Canotieri. En la calle 5 compiten contra ellos mismas. En la categoría B,
Como podemos observar en las imágenes, A bit of patience, ladies and gentlemen, before we get this going. They'll be lining up the boats old school, or perhaps Henley style. We have a ref right under the bridge, or right on the 500-meter line, coordinating with the other boats, make sure everybody is ready. Once everybody's aligned, it'll be a quick start. ya de aquí al final las mangas que nos quedan todas a la distancia del medio kilómetro, 500 metros. Recordemos que en esta participan en la categoría D, Remo Ciudad de Sevilla por la 1, New Rosboas por la 2, Carlos Neptune Island por la 3, Canotier Telemar por la 4 y por la calle 5 en la categoría B, el combinado náutico Labradores San Jerónimo. Tenemos en la ceremonia siempre justa y precisa de los jueces, la alineación antes de dar el banderazo de salida. Whilst we have a wait here, because obviously on the screen you can see a few of the 8s are a little bit crooked for now. Huge shout out, of course, to all the volunteers. The volunteers are wearing the orange bibs and the green tracksuits. If you see one of them walking around, huffing and puffing, working very hard, please give them a thank you, a high five, what have you. Very lucky to have them joining us today, spending their free time, free weekends.
All right, we look to be soon to start once again as we bring you guys a much better camera angle as well. After the start between the two, after the crash between the two Irish crews, New Ross and Carlu Neptune, seems they've come to an agreement that they'll stay apart. Once again in lane 1, that's Club de Remo Ciudad de Sevilla. New Ross in lane 2, lane 3, Carlo Neptune, lane 4, Canottieri Telimar, lane 5. We have the combo of Nautico Labradores and San Jerónimo. Any moment now. And we're off, ladies and gentlemen. These are 500 meters. Blink and you'll miss it. Right there on your screen, that's a combination Nautico Labradores and San Jerónimo with a huge start right next to them. The very scrappy Canottieri Telimar put in a huge shift, but it does look like they're lane 3. Carlo Neptune making a huge push themselves. That's Grace, Catherine, Elaine, Louise, Harriet, Catherine, Sandy, Yvonne and Joanne with the mixed blades. You can see they're storming down the track. It looks like Carlo Neptune about half a boat length ahead of the combination Sevilla Club's boat of Labradores Nautico and San Jerónimo. Keeping the rate mid to high 30s there. Long and strong, very clean finishes there, just to make sure they don't upset the boat. Nautico, though, not to be outdone. The Sevillanos do not want to lose on their home water. They're making a huge push in the final 200 meters. You can see on your screen, Carlo Neptune, Nautico. It's a race right down to the line, the last 100 meters there. We're going to see who's going to take this. The camera's focusing on the Sevillano crew, Carlo Neptune. They've got 50 meters to make a change and not lose their lead. But now taking over by about a length. The horn will make it official. That is the combination crew, category B. Nautico Labradores and San Jerónimo taking this race, but winning their category in the D. That is Carlo Neptune, Rowing Club for Ireland. Having given them a real scrappy race themselves. Canottieri Telimar keeping everyone honest. And we have a duel right to the line. New Ross Boat Club against Club Remo Sevilla. And Paco versus Felipe. Who's going to take this one? New Ross killing themselves. Emma Biocca needs to raise the rate. And that is New Ross taking that duel against Remo Sevilla. Finalizó la categoría D de veteranos féminas con la victoria de Carlos Neptune and Ireland, remado por la calle 3 en la categoría D. Grace Jane, Catherine Cooney, Eleni Rowe, Louis Rubin, Harriet Price, Catherine Wall, Sandy Kestel, Yvonne Williams y Johan Doyle al timón. Y en la categoría B subirá al podium el combinado náutico Labradores San Jerónimo.
Sí, sí, un premio, un trofeo al deportista de mayor edad, un trofeo, este es argentino, ¿vale? Este se va a enterar, La siguiente pero esta en manga, número 30, en español, no se va a enterar, no se va a categoría A, en calle 5 con dorsal 375, Club de Remeros Veteranos de Sevilla. Nicolás Martín, Ramón Villegas, Vicente Aicar, Diego Cano, Carlos José González, Máximo Fernández, Luis Vicente Martín, Jesús Medina y Manuel Jiménez al timón. En la misma manga, el rema por calle 1, categoría D, de 50 a 55. New Ross Board con dorsal 194, Stephen Ryan, Michael Bailey, Michael O'Guire, Sammy Hub, David McCarthy, David Ross, Pedro y Ryan, Aaron Maher y la timonela Paula Márquez Lobo. En calle 2, en esta categoría de United Werrau, con Oscar Villarruel, Hierro Fraser, Amin Alal, Borja López, José Luis Arranz, Aitor Azpitarte, José Eugenio Fernández, Jaime Salinas y el timonel Carlos Pagaza Urtundúa. Dorsal 380, calle 3, para Náutico Sevilla, con Francisco Javier Navarro, Javi Márquez, José Antonio Martín, Jesús Becerra, Alberto Molina, Luis Pino, Sergio Pérez, Francisco Javier Ordóñez y Miguel Montaño Vallejo como timonel. Tenemos los participantes en la calle 1, New Ross, en la calle 2, United Wirrau, en la calle 3, Náutico Sevilla, todos en la categoría D, y en la calle 5, categoría A, el Club Remeros Veteranos de Sevilla. Just on the middle pontoon right now, please everybody there in the stands give a huge round of applause for the winners of their B final, of their category B final in the 500 meters. That's the Combinado Náutico Labrador San Jerónimo. Alejandra Mañas, Coral Castello, Estefania Montilla, her sister Ángela Montillas as well, Miriam Borrego, María Sebel Paredes, Reyes Ramos, María Russo, and Miguel Montaño, the coxswain for that boat. Fantastic race by these girls to come through from behind to then take this win by about a length. Fantastic rowing. Great representation of all three clubs as well. And of course, coming up, race number 2030 in no time at all. In lane number 1, well, we have a mix of category A and category D. Lane number 1 for New Ross Boat Club. That's Stephen Ryan, Michael Bailey, Michael Audrey, Sammy Aber, David McCarthy, David Roche, Pendrick Ryan, and Aaron Mayer coxing this boat, Paula Marquez. United We Row also fielding in 8 in this one. Lane 2, Oscar Villaduel, Jared Frazier, Amine Alal, Borja Lopez, José Luis Arranz, Aitor Aspitarte, José Eugenio Fernández, Jaime Salinas, coxing this boat, Carlos Pagasar Tundua. Lane number 3, Club Náutico Sevilla, Francisco Navarro, Javier Márquez, José Antonio Martín, Jesús Becerra, Alberto Molina, Luis Pino, Sergio Pérez, Francisco Javier Ordóñez, and Miguel Montaño will be steering his crew down this race. In lane number 5, the A category, Club Remeros Veteranos de Sevilla, my own club actually. Stroking this boat we have Nico Martin Cortez, soon to be a dad earlier next year, accompanied by his wife Carmen. Backing him up in this boat we have Ramon Villegas Avila. We saw him compete earlier with his mum, Vicente Aycat, Diego Cano, Carlos Jose Gonzalez Bocanegra, the dad of multiple kids, wakes up at 5 a.m.
to get the training in. Maxi Fernandez, Luis Fi, Martin Hernandez, Jesus Medina, Felizon, and Manu Jimenez, the evergreen coxswain, in this boat as well. Ladies and gentlemen, these 500-meter races, they're done in a flash. Please keep your eyes open. But right before that happens, coming in the beautiful American flag painted boat, bow number 135, we have the D category winners just now. That is Carlo Neptune Rowing Club for Ireland. Docking very nicely there. That is Grace James, Catherine Cooney, Elaine Rowe, Louise Rubin, Harriet Price Walker, Catherine Wall, Sandy Kestel, Yvonne Williams and Joanne Doyle. Having done a fantastic race. Racing the youth in the B category. The combinado boat of Náutico Labradores in San Jerónimo. They put in a huge fight. And after a bit of a scandalous start in the beginning, they made a huge effort and rode extremely well. Están tomando tierra las veteranas, ilustres veteranas del Coronation Ireland para recoger sus medallas que les entregan en estos instantes nuestras autoridades. Grace James, Catherine Cooney, Elaine Rowe, Louise Rubin, Harriet Price, Catherine Ward, Sandy Kestel, Yvonne Williams y Joan Doyle como timonela. Ahí están con la alegría perfectamente entendible. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Carlo Neptune Rowing Club all the way from Ireland. Ahí está el saludo para la foto, las felicitaciones. Y el pose para los compañeros gráficos quedando para la posteridad. El saludo. Turning around to give a big wave to the camera. Carlo Neptune, for your family and friends watching at home, give a big wave. Ahí están, ahí Fantastic effort. Thank you guys so much for a great race. El saludo a nuestra cámara instalada en la torre de este centro específico de remo en la isla de la Cartuja. Mientras continúan preparándose los participantes. En la siguiente manga tenemos en la categoría A remeros veteranos de Sevilla, en la categoría D New Ross Boat Club, United World Wet Row, Náutico Sevilla D. Así como
Corsairs Boat Club, Mito Sevilla Master Team, que lo hará por la calle 5, y Asociación Naval de Lisboa, que lo hará por la calle 6. Eso será el siguiente manga. De momento lo centramos en las calles 1, 2, 3 y 5. Vemos las tripulaciones preparadas en estos instantes. Da comienzo la manga 2030, categoría D, las calles 1, 2 y 3, la categoría A en la calle 5. New Rosboat, United We Row y Club Náutico Sevilla, calles 1, 2, 3. En calle 5, Club Remeros Veteranos de Sevilla, categoría A. Keeping the rate super lively on the far end, we have from the category A, Club Remeros Veteranos, struck by Nico Martin. Manu Jimenez will be steering them down the line as straight as he can. It does look like we're having quite a battle, though. They're put under pressure by lane 2, United We Row. That's Oscar, Jared, Amine, Borja, Jose Luis, Aitor, Jose Eugenio, Jaime and Carlos storming down this line. Club Veteranos, if they want to take this win, they're going to have to up that rating. Push through the legs. Is getting ultra competitive here. A last sprint to the line is 100 meters. Veteranos making a huge push after the huge United We Row lead. We're coming to the end here. Se mete en primera posición, el único en su categoría, en la categoría A. El primero en la categoría D. Con el dorsal 380. United We Row, que junto a el Club Remeros Veteranos de Sevilla subirán al Podium. Huge effort by all crews there. New Ross Boat Club just coming over the line. Super appreciative to have another Irish crew come across the pond. That's Stephen, Michael,
Bailey, Michael Auger, Sammy, David, McCarthy, David Roche, Pendrag, Aaron and Paula. Great effort. United We Row though, taking this race by the scruff of the neck to win their D category. That's Oscar, Jared, Amine, Borja, Jose Luis, Aitor, Jose Eugenio, Jaime and Carlos once again. Fantastic effort. Nautico gave a huge effort as well. Representing Nautico was Francisco Javier, Jose Antonio, Jesus, Alberto, Luis, Sergio and Francisco Javier, Miguel coxing that boat. But making their way to accept their medal, A category, and the winner overall of this race, we saw by about a length towards the end, making a huge push, strokeman Nicolas Martin raised that rate. Manu called his crew for a final push. Club Veteranos taking that win. Ahí tenemos en la categoría E, calles 4, 5 y 6. En la calle 4 con dorsal 60, Corsair Boas Club, Mike Martin, Gary Kyle, Jesse Foster, Douglas Fowles, Stephen Lee, David Ohan, Will White, Stephen Kerr y Lagan, Edward Altimont. En calle 5 con dorsal 278, mixto Sevilla Master Team, Carlos Mateo, Antonio Pozas, Agustín Vera, Jesús Medina, Jerónimo Romero, Salvador Navarro, Jorge Valdés, Juan Carlos Marfil y Paula Becerra Altimón. En calle 6, con dorsal 332, Asociación Naval de Lisboa, con Rui Martins, Joao Pinto, Jorge Palma, Luis Santos, Juan Freitas, Sergio Ferreira, Miguel Fragoso, Alonso Sousa y Nahuel Echevarne Altimón. En la categoría F, en la calle 3, con dorsal 379, Grupo Desportivo Ferroviarios do Barreiro, con José Fragoso, José Calisto, Ruiz Sousa, de Fague, Jean-Marc Fagué, Nuno Silvestre, Lars Bernier, Mario Fernández y Orlando Lorenzo, con Ana Pereira como timonela. En la final categoría G, calle 2 para el combinado náutico Sevilla Cruz de Regatas de Alicante, dorsal 298 con Antonio Ruiz, Jesús Martínez, Juan Luis Riva, Salvador Franco, Rafael Salvador, Carlos López, José Carlos Spilman, Juan José Albert y Ana Vázquez como timonela. Y en la calle 1, los más veteranos entre los veteranos, la categoría I, con Carlos Molina, Enrique García, Juan Rivas, Pepe Martínez, Eduardo Martínez, Fernando Ojeda, José Franco, Francisco Rabadán y José Narbona al timón, dorsal 106. Ahí los tenemos para poner brillante punto y final en la competición. Las categorías E, F, G e I. I calle 1, G calle 2, F calle 3, E calles 4, 5 y 6. And those on in the stands there, as they push off the winners of the A category in the 500-meter race, Club Veteranos. Round of applause. We're coming into the end of this race now. 2:31. It's an absolute battle. Mixto Sevilla Masters in lane number 5. That's Carlos Antonio, Agustin, Jesus, Jerónimo, Salvador, Jorge, Juan Carlos and Paula. Taking this down to the line by about a length ahead of Asociao and Combinado Club Náutico. A huge, huge win by Mixto Sevilla Masters there to win the E category. Winning the G category, that's Combinado Club Náutico Sevilla and Club de Regatas. Winning the F category, Grupo Deportivo Ferroviarios do Barreiro. Coming across that line now, category I, that deserves a massive round of applause, ladies and gentlemen. The furthest you can go in Masters category. Huge shout out to
Carlos Molina, Enrique García, Juan Rivas, Pepe Martínez, Eduardo Martínez, Fernando Ojeda, Jose Franco, Francisco Rabadán, and coxed by Jose Narbona. Not to miss out on those on the medal pontoon right now. United Rio, we row with an absolutely dominant performance there for the D category. Everybody, you're looking at Oscar Villaduel, Jared Fraser, Amine Alal, Borja Lopez, José Luis Arranz, Aitor Aspitarte, José Eugenio Fernández, Jaime Salinas, and of course we cannot forget the coxswain, Carlos Pagasar Tundua. A fantastic race by those racers in a beautiful falcon boat as well. Estaremos recogiendo sus medallas. El 8 de la categoría D, el 8 de la categoría de 50 a 55 con United Guerrero como vencedores en la misma. Ahí está el reconocimiento, la foto. Ahí la ovación para ellos de todo el mundo. El reconocimiento para quienes tanta gloria están dando en este máster. En la categoría, ¿quién ha ganado? ¿El Sevilla Máster? Abandonando zona de Podium, United Guerrero, preparados para subir el mixto Sevilla Master, vencedor en la categoría E, el vencedor de la categoría F, Club Deportivo Ferroviario dos Barreiro, el mejor de la categoría G. Quite a beautiful moment as we see the Mixto Sevilla Masters team. There in the 2 seat, we have Jesus Medina Morey coming to collect his medal. You would have just seen his son, Jesus Medina Jr. for Club Veteranos collecting his medal as well in the A category. Great moment to see both father and son collecting some hardware and showing great athleticism and competitiveness in our beautiful sport of rowing. Ahí están los del mixto Sevilla Master, Carlos Mateo, Antonio Pozas, Agustín Vera, Jesús Medina, Jerónimo Romero, Salvador Navarro, Jorge Valdés, Juan Carlos Marfil y Paula Becerra al timón. Ahí los tenemos. En esa foto, preparándose el grupo para esa foto para la posteridad. El aplauso fuerte para ellos en esa foto espectacular. Fantastic effort by Mixto Sevilla Masters team. Bar number 278.
En este pantalón realizaremos las entregas. Ya lo hemos hecho en la categoría E, los haremos en la categoría F al Grupo Desportivo Ferroviarios do Barreiro, también a la categoría G en el pantalón, y dejaremos para el final entrega de premiación que se realizará en la parte superior donde habitualmente se entregan los premios en este CEAR, a la categoría I, a los más veteranos ilustres veteranos del náutico. También se le va a realizar un homenaje a un personaje que a sus 80 años decide pues retirarse en su retiro, y también entregaremos los premios a los dos más veteranos, los dos remeros más veteranos, como son en categoría masculina Donato Miguel Papeo del Canottieri Italiani, y a Jan Gormen del Triton Rowing Club de Irlanda. That's right, ladies and gentlemen. We will be giving 2 awards to our most senior Masters rowers. From the men's side, Donato Miguel Papeo, born 1940, can you believe it? Representing Club Canottieri Italiani, all the way from Argentina. He'll be represented as well. Please make your way to receive your beloved and well-deserved medal. And on the women's side, from Triton Rowing Club, all the way from Ireland. If you find Triton Rowing Club around, please let Jean Gourmain know that she will also be receiving a much-deserved medal for being the most senior Masters athlete here on the women's side. Allá iremos abandonando el Grupo Desportivo Ferroviarios do Barreiro de Portugal, la zona de premiación, y van a acceder a la misma los vencedores de la categoría G. Categoría G, que recordemos es la de 65 a 70 años. Antes de proceder a la premiación en la parte superior, donde habitualmente se entregan las medallas en los campeonatos, en la que se procederá ahí sí a premiar a los veteranos en la categoría I, es decir, los más ilustres veteranos, así como, o sea, rendirle un sentido homenaje a uno de los grandes actualmente en el náutico, Fernando Ojeda Vilches. Ahí los que tenemos ahora son recibiendo sus premios. La categoría G, el combinado del Náutico Sevilla con Real Club Regatas de Alicante. Enorme, repetimos por tercera vez la historia. Antonio Ruiz, Jesús Martínez, Juan Luis Rivas, Salvador Franco, Rafael Salvador, Carlos López, José Carlos Spielman, Juan José Albert y la timonela Ana Vázquez. El aplauso enorme que solicitamos para ella, para ella, en la que se encuentran entre las autoridades que se encuentran presentes. Ahí están. Momento para la foto, para la posteridad. Y de ahí nos trasladaremos inmediatamente, abandonaremos el pantalón y en la zona de premiación entraremos en lo que es el lugar habitual de la entrega de premios,
donde se premiará a los más veteranos, se homenajeará a una historia del remo sevillano, español, andaluz, y además, qué mejor que cerrar homenajeando a nuestras mujeres BCS, que tan felices nos hacen y que para ellas supone una auténtica fiesta. And another quick shout out, just very quickly, those at Triton Rowing Club Ireland. Don't forget, we need Jean Gourmain to make her way to the grandstand there to receive a much deserved prize for being the most senior masters rower here on the women's side. Extreme effort, and super happy to see more and more Irish crews and international crews joining us here every year. We're getting more and more international visibility and competitors from all over the world. It's a real privilege for us here. Esta sintonía, esta música nos lleva indefectiblemente a la ceremonia final de entrega de medallas y de homenajes que se van a desarrollar donde habitualmente se realiza en este CEAR. Vamos a reconocer méritos y para ello contamos con la presencia de las siguientes autoridades. Doña Isabel Sánchez Fernández, directora general de Instalaciones y Eventos de la Junta de Andalucía, en representación de nuestro ayuntamiento, doña Silvia Pozo, concejala del área de Gobierno, Deporte, Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Sevilla, en el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, y así también como que vamos a contar con la presencia de don Fernando Briones, vicepresidente de la Federación Andaluza de Remo. Sí, 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 sí. Tierra, categoría I, ya empezamos, hilamos rápido. Vale, que agilicen y ya así le doy la orden a Cabrera. Lo primero es... Muy fuerte. Y tenemos el escenario preparado, ultimando las últimas pinceladas, los últimos detalles para la entrega de medallas, el reconocimiento
que vamos a tener con las auténticas celebrities. Tenemos a esos ilustres veteranos deseando acceder al podium en la clase categoría I, y procedemos a llamar con todos los honores a los representantes del Club Náutico Sevilla en categoría I, entre 75 y 100 años, a don Carlos Molina Castillo, don Enrique García González, don Juan Rivas Serna, don Pepe Martínez Lora, su hermano don Eduardo Martínez Lora, don Fernando Ojeda Vilches, don José Franco Jiménez, don Francisco Rabadán Bujalance y al timón don José Narbona Reina, podium de auténtica categoría, que van a recibir sus medallas. Ahí los tenemos. El aplauso de reconocimiento para ellos, por favor. No abandonan el podium. La foto con nuestras autoridades, por favor. Y vamos a aprovechar este momento para dar cobertura a un homenaje que los remeros y remeras máster del Club Náutico Sevilla quieren rendir en homenaje y reconocimiento a uno de sus miembros que a sus 80 años anuncia su retirada. No se mueve nadie del podium, por favor. No se mueve nadie del podium. Don Fernando Ojeda Vilches, doble campeón. La placa primero. Ok, tomado, placa. Ahí le tenemos recibiendo esa placa de reconocimiento. Valores que permanecen es el lema de la placa, que a su vez el propio Fernando Ojeda le va a entregar al que fue su compañero Cándido Durán Bodovargane. El propio Fernando Ojeda hace entrega de la misma placa conmemorativa a sus hijos Cándido Miguel Ángel y Juan y Durán Rubio, que también fueron muy buenos remeros, además a su nieto Juan José Durán Machuca. Momento importante para reconocer méritos a alguien que compartió remo, que compartió muchos podiums con Fernando Ojeda Vilches, el homenajeado, del que le podemos citar que fue doble campeón de España en el 2 con, como remero con una amplia trayectoria, como entrenador, entre otros, tuvo el lujo de entrenar al muy galardonado, laureado remero sevillano, don Fernando Clement, y además fue directivo y presidente de la Federación Andaluza de Remo. Ahí tienen el homenaje de sus compañeros. En ese momento vamos a darle a esa foto histórica una ovación muy grande. Fuerte aplauso, por favor.
Los dos. Momento para homenajear A Fernando Ojeda hay que darle el giraldillo. Hay que darle el giraldillo a Fernando Ojeda. No se lo dimos. También se le va a hacer entrega por parte, en este caso, como homenaje a su entrega del giraldillo, que va a serle entregado antes de proceder Ahí tenemos el aplauso grande, mucho reconocimiento para quien fue importantísimo en el mundo del remo sevillano, andaluz y nacional. Gracias, muchísimas felicidades. Momento para premiar a los dos remeros que han participado en el máster y que, como viene siendo historia, son homenajeados los remeros masculinos y femeninos de mayor edad, que en este caso, en categoría masculina, responden a los nombres de Donato Miguel Papeo, argentino del Club Canottieri Italiani, ahí lo tenemos, y a la y a continuación llamaremos a la mujer de más edad, a la remera de más edad del Triton Rowing Club de Irlanda, Jan Ni Gorman. That's our most senior master. Feminine side, that's Jean Gormain. Everybody at Triton Rowing Club all around, please encourage her to make her way to the grandstand to receive her must-deserved prize. Jean Gormain from Triton Rowing Club, Ireland. Ahí tenemos a los dos. Ahí tenemos la foto con las autoridades y los familiares que estén cercanos, si quieren. Continuamos. Here we are. Jean Gormain, our most senior female athlete here. Fantastic effort here to see her go from all the way across the pond, Ireland, representing Triton Rowing Club. A huge shout out and huge round of applause, everybody. Fantastic representation of rowing and spirit and competitiveness in our sport. Huge round of applause for our athletes there. Donato Miguel Papeo and Jean Ni Gormain. Momento para poner el brillante punto y final a esta ceremonia de premiación de nuestras mujeres BCS.
tenemos representación de 4 entidades, señoras y señoras en este maravilloso mundo, que vamos a llamar inmediatamente. Por favor, accedan al podium los representantes de Vida On, auspiciada por el Club Remo San Jerónimo, y que han participado en las 3 series disputadas. En la serie 1, María del Monte Vallés, Silvia Fernández, Silvia Povés, María González, en Yedra Fernández como timonela. En la serie 2, Gema López, Carmen García, Adela Ruiz, Rosario Lobillo y Eva Fernández como timonela. Y en la calle, en la serie 3, Vida On, María Isabel Ortega, Rosa Eva Pérez, Macarena Strupp, María Ortiz de la Tabla y Ana María Navarro. Haremos a todas ellas recogiendo sus medallas. Yo no me cansaré de pedir aplauso y reconocimiento para las mismas. Venga, la foto con nuestras autoridades. El procedimiento es el siguiente: reciben sus medallas, abandonan el podium, pero no se marchan, se hacen un poquito al lado para que llamemos a las siguientes mujeres BCS. Gracias, se quedan cerquita, porque vamos a llamar inmediatamente a las leonas, auspiciadas por Amama y el Club de Remeros y Piragüistas de Sevilla. Las leonas que han estado también presentes en las 3 series: Ana Bernal, María Luisa Gómez, Pepi González, María Lucía Sánchez, Dolores Bonilla al timón. En la serie 1 ha participado. En la serie 2, Maribel Lafuente, Lidia Fabré, Patricia Arcos, Virginia Mármol y Carmen Camacho como timonela. Y en la serie 3 han participado Rocío Medina, Rocío Magallanes, Elena Pineda, Isabel Espejito y Eloísa Hernández al timón. Todas ellas, por favor, al podium. Ahí las tenemos recogiendo sus medallas. La foto con nuestras autoridades, la ovación enorme a nivel club individual. Fuerte aplauso para ellas. Gracias, felicidades. Abandonamos momentáneamente el podium, pero no se vayan muy lejos, que las vamos a volver a llamar. A quien sí llamamos inmediatamente es a las BCS Esperanza de Torre del Mar. Adelante, Torre del Mar, con Lola Valle, Erika Russell, Eva Gutiérrez, Antonia García, Lourdes Morales, África Herrera, Eva López, Vanessa Rodríguez, Marinela Estiortino y María Ortiz. Nuestras admiradas y admirables remeras de Torre del Mar. Ahí está, desplazadas desde el litoral malagueño, desde la bonita ciudad de Torre del Mar, sus fantásticas playas, aquí las tenemos, gracias. Y a nivel individual llamamos, en este caso, a unas mujeres asociadas a la bandera roja del campo de Gibraltar, que responden al Club Remo Algeciras. Un club de remo Algeciras, BCS Algeciras. Tenemos Remedio Fernández, Juan y González, Victoria Eugenia Jaime, Milagros Telle, Juana María Cote, Romualda Marchante, María José Ortiz, Isabel Fernández e Inmaculada Manso como timonela. Sí, Alejandro. No se marcha nadie, quédense juntas. Y ahora sí, ahora invitamos conjuntamente, una vez reciban su premio, nuestras
BCS de Algeciras. Volvemos a repetir sus nombres: Remedio Fernández, Juan y González, Victoria Eugenia Jaime, Milagros Telles, Juana María Corte, Romualda Marchante, María José Ortiz, Isabel Fernández e Inmaculada Manso al timón. Ahora sí, una vez con sus medallas al cuello, la foto con nuestras autoridades, por favor. La foto con nuestras autoridades. Ahí están. El reconocimiento, el aplauso fuerte para Algeciras. Ahí están. Y en estos momentos volvemos a llamar a Vida On, a Leonas y a Torre del Mar que se unan en el podium a Algeciras, BCS Algeciras de la Asociación Bandera Rosa del Campo de Gibraltar, para la foto final y la juerga que venga bien, la fiesta que, como nos tienen acostumbrados fielmente. Se va a celebrar en tan solo unos instantes. Ahí las tenemos. Tú di lo que tú quieras. Ladies and gentlemen, this is the final photo to end our stream for a beautiful weekend here at the 7th International Rowing Masters Regatta, representing over 700 athletes at this race. It has been an absolute pleasure to host you all, to bring you this live coverage. We've seen some incredible racing. The level raises every single year. My name is Jack. We were joined, of course, by Javier as well. Special thanks to everyone on the water, the boatmen, those in charge of the stream, the technical expert, thank you very much. And of course the competitors and all the family and friends watching, thank you very much. Bien, señoras y señores, con esta imagen nos quedamos dándoles las más sinceras gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en una doble jornada, en una séptima edición de la Sevilla International Rowing Master Regatta, que ha sido realmente apoteósica, acorde con la importancia de las personalidades en el mundo del remo a nivel internacional que nos han acompañado, que han competido en buena lid, esos hombres, esas mujeres, y especialmente nuestro homenaje para las mujeres BCS que nos han hecho sentir ese pellizco, esa emoción, y que hemos tratado de que sean felices y de contar su grandeza. Ha sido todo. Feliz regreso a sus lugares de orígenes desde este centro específico de alto rendimiento. Gracias a todos, pero yo quiero especialmente agradecer a mi amigo, porque ya lo es, mi amigo Jack, que le ha dado auténtica categoría, auténtico lustre a los comentarios en el idioma de muchísimos de los participantes, tanto mujeres como hombres, el inglés. Jack, muchísimas gracias. Congratulations, enhorabuena, todo lo mejor
porque has estado sembrado, como decimos aquí. No, it's been a real pleasure, Javier, to, of course, be by your side. Of course, the evergreen commentator yourself. It's been an absolute pleasure, and of course, look to be back here next year if they invite me, of course, to bring the great commentary to everybody once again. Thank you very much. Exacto, muchas gracias, felicidades otra vez. Y con esto lo dejamos, señoras y señores. Muy pronto, la próxima semana, tendremos el nuevo reto en el remo en la modalidad del yaúd, porque esto no para. Que sean felices, gracias, saludos y buenas tardes.